Owata San Francisco. May Kauti Kenda Vatalay.
At the radio bulan do vata ni bulan ni mata vinaka mai se vinga na vono ni se mati kuma kina and I kabe vinaka ni moni tendai dai ni katini ka walu ni singa ni bula se vitemba ni taka ni bulan vinaka tiko ni taka ni tosa vinaka tiko na kena garavi tiko ni tavi tiko botali tiko endona mother wo sange singa moni tiko vekito Amerika tu siti veke mundo mai viti ke na ya se ni se na taini bura mai ya sanangori vakanuni vinaka tiko yani ni mai tiko vinaka tiko na nonda madhao ko wakamota ni nonda me teko vinaka tiko na nonda madhao na madhango wakabimbi na nonda maro takatiko na nonda tonganga na nonda to nipala na noa dona kana ve volvolai dona kana na ve wasaki na ve maro taki na ve kavinaka kethenga rori da wakasa mataka da wakawilika da wakarongoda da mai vendendre wakitaka tiko io ko nga da sana wakavinu vinaka tiko nga dona maro lewer to ko me weekend na nonda do robo iangai soera tuko na tiko o kenda todo vatongo na ngona ngar tonganga kena na do robo lewu sarna kavinaka to na lea da sarme sa via suli sarnangele na ve kavaya ia na ngona to lusikina ve basai wakandua na itovo ni vosa kena ve ka ndando toda ia savatu ya au sange vanga ngo ia wakanga ni da tamata tiko nga se vadava au kenda wakikimani se venga na vanoni se matiko mai kina na kavinaka ni moni tendendai au suriti ke mnime dana vei toma ni tiko yani no de wasi ningo na vata ana kavi ni kua na vei seri so e wakarota ki tongo ka wakatelinga kina na vei ulutanga ka dana mai vei wasi tiko kina ana kavi ni kua na nonta programu da wakarota ki ana vei kavi ni moniti au na kai wakamatata taka tiko yani ia na ngona mandanga ngonda na sema saramanda kina i lololo ana wuku ni rongo ka dando wakabinu bina ka tiko kina verto nandoni venga ravi mai na i lololo TVs and TV1 and nandurto lomo soli karawa ni da dau mai rongo da talitunga kina na i rongo mai na nonda vanua da sana rongo da saramandia ni ngoni sa sivitongo na tolu ana tini kandua na miniti ni Wallabies e karua ni nonruto nganga na sota ni Rugby World Cup and mataka ni kua mai Saint Anthony mai Branse mai nganga vici ve Australia en kai rosong bulgarua ki tin kalima ne matai ni ngona en loma ni ono song bulga di ona baki kasa waka uta indone tuku matani de bui kin burbura taudoko na turanga na presidente Liu ni nonda vanua ka swika Liu ni mboselawa ratu peli na ilatikau sa vagasofu ya na tuku ni lolosi ni sanga mimbale na turanga tadina ko ratu George the kanuuto tua kitau and madawa sawoti ratu tua kitau en duan ndau ni politike Liu ka dabutu main nduan matabu vale voturanga mimbau maimbale na wakadiangu and valimbula na Oceania Private Hospital e suwa ni woti nduan na tau mate legalaka ersa mbaki vitu sango bulu walu and nonra kadi wakatiko na itukutuku ni lolosi kaya o ratu e peli ni sa kandina ni rarawa me rato mai wakasabu na itukutuku ni rarawa ni sa mai wakadiangu o ratu tuu kitau ka luvendra na ngoni turang bale sambale na ratu Sir George Edward tawana bunua tungi zakumbau kena marama na tinana ko Andy Lady wasemada tumborlepo ratu tu kitau ka mata ni Fijian Association Party and vending dingi lebu ni tin ka diwa dia song bulga diwa ka nganga maikina and indam dambe ni Taileb North Ovalau open seat and chulai ni ronundolu ka dingi te kitale me lewe ni matentu wakatawa ni Prime Minister Laiseni Angarse me Minister ni ve koroni dakadaka ve wakavalitaki ke ni ve Kambula
ni sembera ni mai duru ki na butura rani politiki ratu tuo kitau ka mata ni director ni korni matai ni director ni korni buli ni be bagaruta ki mai nandavi na Center for Appropriate Technology and Development ka mandia takana nonda timi ni rugby ni witi sambi ko tumai ratu to kitau na marama wotina o tarevosa langi ke no vana luvendra ratu penia kandabu levu ratu Johnny Sabou ratu Edward Tavana Bunua ke andi litia tuimbore levu sana ngai kalibaki malu tigani na madala ni vengarabi Rosa Banganga tiko na visa ke na tambana ni mbokumbuka endo na kama ado na mataka ni kuwa mai na tiko na nuku watuanga rato ya ani na tambana ni mbokumbuka ke na visa kina nuku na kena dingo mendo na rivote ni sibito na tini na koloko na mataka ni kuwa ni sa kama yabu na vale ia kina ndo tale na rivote sa bagatarung tiko ndo na tangani ambaki rosa bulga lima ndo na kisi ni baka makama salumuri tiko ngo na kena kama ndo na tiko rent takisa na apartment complex mai wai loloa nandi ya noa kila kasamtaki na tangani ngo ni baka mana rumu ka tiko kina kenaki ni tiko sarani na vitu nundolu nandola na isau ni beka bagadadani ya kina ndo tale na kisi era sabanga ngatiko no visa mai number 8 ndo na kisi ni toblea me vaka makama ka eado na ikatini ni tinkalima ni September ngo ka mani visu makina ndo na ndauti te yambaki limsang bulu ka wakatorongi ni toblea me vaka makama kainaki ni ka toblea me vaka ma ndo na vale ka nona ndo na marama yambaki tolusang bulu ndua sa wagandai taka na nonda matentu da bata na nona veito ko ni kina nonda veitiko tiko wagandai taka na ibukubuke ni prime minister ka minister ni labo Professor Biman Prasad na daga bata ki na veitiko tiko na wakauko taka na ndo bata na maliwa ni leo ni Bunua kadibaka o Prasad na kena wagarita ki mai na committee nindina kena be bagando taki sana Truth and Reconciliation Committee kana ir sara na kena rawati na sasanga ngo na committee ngo na raida na nonda kauta mai na leoni Bunua na kena vitalo no taki na veulutanga ka tumberi na nonda Bunua metosukiliu kaya Prasad ni Veisongo so me wakana Tembar Festival endo na ngoni sala ni nonda kau watamai na leoni Bunua kanda wakukota kikina wakana lumira na leoni Bunua era tiko na songo ni kena songo na Tembar Festival na kena tomana tiko na matentu na sasanga ni nondra waka yautaki na vei tiko na vei program ni matentu kada buta talenga na itubutubu ni mbula kala ngalala na vei tiko wakana itaka na tambani ni visa ni rasa kunetiko vunga na leoni Bunua eno nondo vei korni daka ni rasa tetiko na wainganga ni vei wakama teni taki mebaka na marijuana eno nondo vei tiko na lomani tauni waritaka ngo na iliu ni vengaravi ena tambana ni visa o turanga ni visa liwa enriu ena ndua na vei tarutarongi kaina neto tambana ni tukutuku ena Fiji One News Sapa ko pinapinaga na vengaravi uosivi ndua na tine ni ngone mai wuni ndongoloa mai wono lewu ni woti na no na sele baka unpuni wai na lubena bula tolu ena mateni uto ena wali nimbula na Siri Satya San Giovanni Children's Hospital esuwa aka asinate rambe no lotu ni woti videra non ro mai lourai sa tukuni kiwa ni sa tiko ndua ngara ena uto ni na lubena Iongo sa selwoti kasa bola bina kasarmai. Kamarutaki kina kambani ni Fiji Airways me kadibaka ni sandu talen na sala ni buka bu wangdondonu mainandi kina koroturanga ke New Caledonia ko Numea
Baganditaka na kambani ni tiko tindo na dina tike viti en sala ni ngarabi malio lala na air service agreement ka raukina ki wana kambani na Fiji Airways me sulia na ngarabi ke French Polynesia na imatai ni wangabuka kina la tontota international airport mai numea en vokotiko en lotu lebu na ikatulu sangvulu ni November ngai tegubu buka vagarua en ndo na madawa mai na kavitu ni tisamba kalako yani ko ya en moniti ke na lotu lebu na kena tegubu na ngarabi vowongo esa na rosa ngulu todo ko kina na ngarabi buka vagandondonu ni Fiji Airways mai na nondo benua kina ve roro ni wangabuka en ve saurubura na Fiji Airways kauti ira tigumai rota ni vitu song bulu na pasende na bulangi sarbanua kina nondo benua kai buru le bundondo ni rawati ni labo mai bunua tani kina bula wage labo ni nondo matentu Vinaka se te indo manda na nonda dengula galeka ninda le sumai enda sana rongo da nei rongo mai na tambana aningito kei nanraki. Da viti vego Australia rosa bulgarua kei tingalima kase yabuani na kubu ni rara sandurindondo tu la mandara na nonda dhorbo chosu tuisoba ni sala veta na idodhobi ni dhorbo ndaungito vinaka ndondua mai tambako tuisoba na skondondua nga ni nonda timi ka mai munduka kina na wona bulgali wana mbaki ni nonda sasanga mendavo na timi ni Wallabies na nona ndingi taki tuisoba na nonda down vi wakatabulili o Simon Raiwalui metigu na ngito na inside center sa wakabutukana ena nona zili wakokoa ena bolo ena ono sanga bulu kandua na mita mai na tini na nona taura na bolo kam basuka na yatu ni tatangumaki na Australia ka rawakan breakdown ka diwa na nona zonga en tatangumaki na vogni ni Australia me adoba na kota vaina la esa bobo lega sarate ko ni se abuyani ni woti na non to umai nruka bebiti en mataka ni kuwa en kai roso bulgarua ke tin galima ga kan ndau ni ba viva tawlidi ni Australia Eddie Jones ni sam dondonga menganga go viti sang ni kilara o Jones na daba me da kava ni sa dangeta dhuru o Simeon Kurwoli tin gawan wondi me ungeti iro to no toni wala ki nei matai ni non nganga vai Australia me tigbu mai en tin gadiwa lima sang bulga ba rau mai tambaka na ngon witi en timini Wallabies o mak wangani tawasa ke suliasi vunivalu na non roto skoa na timini Wallabies ia ongo sai kono ni nruka ni Wallabies mai na vitu no pala taki no beita ravi en na ruko ni velu taki ni Eddie Jones dinanga ni roto usanga ni tangi rawa na timini Australia na koko ni non roto ngito na non da dhorbo ia kaya o Eddie Jones ni se sanga ni se ali na non roto tatanra kan rawa ni roto visu takana uto en ngito kevelesi kadambe kino kota finala Ia ninda lesu mai ki nondo vanua kina vutuvolo mara o lambasa ni sa mai laveta na nona timi na i dhobi levu ni Rooster Chicken scoop ice cream battle of the giants dito koko arau tabulaka na timi ungo na vua kei lambasa na noa ka ni yado na ado basaranga na ngona solitale se na extra time kain andau ni beba katabulidi ni lambasa ko intias kan ni sang ni kurumbitakan na norto unganga kan di nga ni sengai ruanga na norto tereni bata na non timi toka kombala kene ndame wakadiri ngalala sabsaba kangai waindono na yangona na San Bruno kababa Na baba? Tukun tali mo na San Bruno Kavaba ni wale mai ni mai kitobule manda na ngandi kale busara ersama ay bukan dinataka katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi to kasarangan na lomundo na di tao ng San Bruno wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport kuno pinakatalangan di Waraki
kendo mai vitala tala viruto na ngoli viti. Se do mai vitaba ke viruto na sangai ngoli mai ki merke. San Bruno Kavaba. Ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na vai singa mana dona koloka na singa levu, kina tinika dona koloka na bongi levu. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana no to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sarani Kinavato. Girit-rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Vio Tolo, Dundu, Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu, nongu banua. Dorongo de na vima mani ono Kinavitu ene kawani bungululu we Kemadawa, California. Vima mani ruane kawi Kinatolu ene singalewu ni lotilewu we Kemadawa Viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongwande na Radio Mbulando vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei, ana matana lewu. Ulutanga ni toso kiliu. Wei wakongeti ka dau wei labeti. Rongode na wei kabi ni tu siti ni sibu na tini karo na tini kalimana miniti wei kemando ibiti, sibu na lima na tini kalimana miniti wei kemando wei California ana wei Singamoniti, ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Wala Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere wala ma se mundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu to waka tapya. Sa tumu matanga na numundranga isenga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nongu life insurance, ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Boleh binaka tinay Matthew, isawa kuskusibe. Isa, nimbula binaka. O se vivi mandongo kina mauliman. Elay taka kina endona nito bakataka kanalilay. Yolay ukutaka bakatotolo. Nimber nirto yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valima Rualima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waitar-tara sarani kinanaba ni telefoni 125 Rualima Saiba, Vitu Tolu 5 Vitu. Ena kena ituku-tuku matalalai. Ya ni mula ni mata vinaka tale mai na sengai sema bauti ko mai ken na do tale na no de wasini ngona hena kabi vinaka ni moni tendendai katini ka walu ni singa ni bula September o bakareda tiko na ibala ni bula o sangi torara na singa bakaro ingo ne karu singa bulu katolu ni singa ni bula September besau tiko kina na o bia ka besau na ngona Onge bakasamtak se berto kan back ni na bisau na ngau na na bisau tiko na tu bakini ndraki back ron kaya mai bakatoka tiko kina na ndraki se mai tiko bu tiki tiki na officially start na bula I bota se na fall so talangana bunua tanto kaitu na autumn and tiko bu tiko na ka rusanga bulu katolu ni singa ni bulongo na bulu September bakaro wa ngo da sana tiko bu bakila tiko kina na bata we kito mandanga na se buruburango California e se totoka tunga na ndraki ke to bakila tiko na totoka ni ndraki kanira rao beira na se Amerika taliso senga so tinira maruta tiko na totoka ni ndraki me baka kito ndo maruta ka bakilibu tiko na se Amerika ngo mai na East Coast e bakila tiko kina bakilibu na udha senga walanga ni udha go na udha bi ka bakabuna tiko na kena lubu na beibo no so me baka ninge mai baka nanda kunga na baka nanda kuya na se
Amerika ya e dona dangi lamba ka rawake la tiko kena na leo ni Vanua mai na East Coast se na Tokalau ni Vanua le bungo Amerika goa e oka tiko kena na be Vanua e so me wakata ki Chicago, Charleston, North Carolina, wakata ngā kena New England na be Vanua wao ya e rawake la tiko kena na Wothambi kena kena lubu tiko na be Vanua e so goa e senga ni Ronuka na senga so tini e senga ni lubu lalai me da roni da tako soba senda tombali ki nango na lubu ka wakalengasaranga na be vale so na be na motoka lubu talanga kina na motoka na matangali lubu baya kau tukuna tingo ko ya tukuna tikina ni rakaludha na be Vanua e so se wirna leo ni Vanua karatiko mai na East Coast na be Vanua kau da buta tiko ni ya wakabina bena kitiko be kito en esa Amerika ngo ne ke tondo wakila tunga na totoka ni nraki wakambi tiko na tomba levu go San Francisco Vanua ka tiko ni kina na nonda station ngo na radio Bulando bata ve kemni na sige sema vo tiko mai ni Bulavinaka o ke retunga ke rauni ngai dotoka na like follow us ningai muri ke tō toka ke rau talangani o ningai wasiatiko ani na nonda tō bata e na bukia waka levu na nonda tō mai vese matitiko ana vesinga vea kavitiko ni moniti ke na wakaromuka mai na tolu ke na vitu na kaloko na ve porokaramu iso wakarau takitiko menda tō mai ve wasiatiko kina mai lewena tiko na nonda porokaramu na vesinga e na kavini kua na kavini moniti ndorungo ditu kina sivina vai na tini na miniti na iwasini ngauna kavito ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force don songo kando vito ko ni wakalibu sara e na Radio Bulando bata non to vito ko ni rauni mai didi tiko kina na nonda bata ngo na Radio Bulando bata ia ratondo vito ko ni wakalibu ia na kena sangai men da wakararama takitiko da wakungeti tiko na vekai so membaleta tiko na nonda mbula no nonda itu wakini mbula io nige na nama ki kino ya and sivina vai na tini na miniti vidangana kairtungan rapatiko men mai kadhiva kitiko ani na nonde wasiningo na kavini kua ia sivina lima and tini na miniti tini kina tini ka lima na miniti nonde wasiningo na wakarota kia na vea kavini moniti kerando mai vetal no tiko ani kina ke Mrs. Titilia na tini nonde wasiningo na ka wakatokaitiko na dhawi kalawa ke wakaoni a dhalata na ve talanoa so na ve madha sawoti ninge sikobayani na nito YouTube channel o yana Radio Bulando vata YouTube do beauty ko ani kina na ve talanoa ke de sara na ve program ke de sara do rongo di tiko ani ana non de wasiningo nongo ana Radio Bulando vata sabe mamando na tolu ni Bulavinaka au ve wakambula tiko ani ve kemdo na sema tiko mai na kavni kua Bulavinaka asivo rosi mbali suva dhambelawa vinaka na sema tiko mai vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatel ngā kina ve William Siri ni mbula vinaka wakalevu na sema tiko mai di sema tiko beka mai ve William wakambula talitungani ve kalaveti roko ni mbula vinaka che mesa petero vinaka walevu na sema tiko mai na kavini kua senga talani ngole dhavi tiko na indua na marama kauna via wakavini vinaka tiko wakalevu ana nonando veito koni nonando sema mai na ve singa kau kila senga ni wakambeka taka na nonando wase tiko yani na nonando vata tongo na Radio Bulando vata Bulavinaka tau mareda lalanga vesi sema sartiko mai Australia e na vea kavi ni Bulavinaka sista e maranandi wakanui vinaka tiko ani vikimdo mai Sacramento wakatanga kina vi Teresia mandingi mbuli ni Bulavinaka sista ini se nger tambua wakanui vinaka tiko ani vikimdo mai Sacramento e na kavi ni kua wakatanga kina vi Metusela Ndromasei ni Bulavinaka turanga nei ta wakanui vinaka talitunga ani vikimni wakatal ngā kina ve rana tema au ni taka ni ando mbula vinaka tiko mai Hillsburg ka wakanuni vinaka talitunga ni na wakawakarau kina nomundo songo e na muani madhango nangai kadhi wakatalitunga ni na vikai some mbaleta na nonratu songo kartonana makitiko kina na isana wakaturanga the Kondrove wakambula talitunga ni ve Lowata Ndreu vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini ko Lowata ni sema tiko beka mai ve wakambula talitunga ni ve William Siri mai Tandevo navu andombula vinaka mai Tandevo wakatal ngā kina ve kemdo na sema tiko ngore mai Darwin wakanuni vinaka tiko ani ve kemdo i Sakambani totoka na edhamuni wakatal ngā kina ve Lorai andombula vinaka mai Melbourne au ni taka ni andombula vinaka tiko mene sani vura ngore wakanuni vinaka tiko ani ve kemdo na kavi vinaka ni moni ti ve keto tu siti tiko ve kemdo na moni to kaningo una vuninda kua ni mbula vinaka.
sai bura-bura nano gubanua nano gubanua nai bota-bota solita umanda mai liusara nakena sasalu nakamuata sautudina na ventilana roka na veimuda veio diwai sana veto kai tua hangoroya dina nano gubanua era mai peleva na veio dela dal sarabanua ni sai bure ni aungula terra viva veni una nuku bula na musoni mua romu ni singa e malolo ni randau saraba e randau musita nano gubanua au na maroya na kena itobo e kilaikina lola manandina beika utaki e besinga isabiti nongu biti mokalongata yava musaroro mayawa kibeibanua e bura-bura nano gubanua isabiti nongu biti mokalongata yava musaroro mayawa kibeibanua e bura-bura nano gubanua nano gubanua nano gubanua Isabiti nongu biti, a una mole, a una lubi, a una bala, ya gonna mate, the living roti. Bring it back one more time. It's your boy KK, you on the mic.
spreading the love, the beauty and style. Let me see your Mbula smile. Bring it back to me one more time. No gubiti, spread the love and beauty and style. Let me see your Mbula smile. Your boy KK, you on the mic, spreading the love, the beauty and style. Let me see your Mbula smile. Bring it back to me one more time. No gubiti, spread the love and beauty and style. Let me see your Mbula smile. Nadhawi kalawa kay Mrs. Titilea na ikini. Wei talanota ki kina na ulutanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni tosu kiliu. Wei waka ungeti kan dau wei labeti. Rongode na wei kabin tu siti ni sibna tinikaro na tinikaliman miniti wei kemandau ibiti. Sibna lima na tinikaliman miniti wei kemandau California ana wei Singamoniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongodi na Radio Bulundong Wata San Francisco me Kauti Kenda Watamai. Doyan Rubina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy simpambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singelebu se bagai kabi, baru tadi tu bagai manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menta tu ide ni ti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tabu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tambang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yavalata, dio nanggay valata na Radio Bulan Duavata. Wei talono te kina na vika membaleta na nondong bula, may wei iran na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway.
Promoda na bana kaloka na Via Capital City and a veto kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni life insurance kanga niti kanda na kaibiti Amerika. Kasar na. Paniray na tokongo na kenay-ray-ray. Dua nga na rukun ni Bunikau. E dua bayran ng tingit taki. O Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. And vengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule mo ni Simon na tinikantuwa na tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. And a veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio bulatong bata San Francisco met County Kanda Bataman. Denram baka nang wala ni Kibalilo tinapuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrakin-rakitan baka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magimay kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungod na bima manyon na kabini bugululu bay Kemundo ay California, bima maninduwa na singilewu ni Lotulewu bay Kemundo ay Viti, and a radio bulando wata San Francisco, may kauti kanda vatamay. Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vatamai Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseyani.
Ina tawi sero ya mai veratona lau na de laisia nei talano ni vola singa sama e voto kina go itini kandua na miniti me vana ka loko ene kavi ni moni tendendai katini ka walu tiko ni singa ni volo September bakambula tiko ani ve kamni na sengai sema vo tiko mai ni sengai kunia bombeka na vata vatongo se ni sengai sema mbek ngamai na tikini miniti sarangango tikini ya sarangango bakambula tiko ani ave kimdo sista você mada se tareki vakanu ni vena katiko yani and do tali na mada bongo to tolo sar tiko na toso ni nga onanda bakabini vena katiko ni soli tiko na idengu ni mbula se vadava karao ni da mai birongo din do matali tikina and do tali na kabini koa na mada senge na moni mada senge o tingango do na bimbulu lako kina e rua na bimbulu o angole kina na moni mada senge o tingondo na bakarombo kando na bakaruai ka Vakabura vaka sama sartiko vakaliwiau na vakarombuka endo na marama sama bakidio sangabuluka va bakidio sangabuluka va rauni ndakaya sa mbula taka mai na nona mbula sangelia dha batiko yani na ngona ka ndakilani sanda ngono me sakadivi kenda lius talikina na tamanta bakalomalang se ngono me sa lius talikina ya sa dio sangabuluka va ko amba ki dio sangabuluka va ya otia na bakarawai ndo na marama senge amba kibitu sangabuluka lima sangabuluka bitu ni wasotia lima sangabuluka bitu se tiko na nona idola na bika so ese sa sanga taktiko se mai sa sanga taktiko na pono livongo Amerika ka bakabure baka samsar tiko biau dua esa ya do batiko ni ngona kanda santo kadivi lius talikina se dondono beka karoni nda kai ni dondono menta sa lius talikina o do kai to yau au bina kata miusi tu bina katunga bangona no gitu bakini mbula usa kadivi lius tale e sa ke baka beka menda do lewa e roni vai ai io kanira rao ni na senga ni na lewa na ngona nda kadivi lius talikina ko ya baki dio sanga bulka vitu ke nandua ka vitu sanga lima sanga buluka vitu bakabura baka sama sartiko bakalibu biau kau nuita kanira ni na bakabura baka sama talitinga viki mundinda sema tiko mai and kavini kua me bakani na kambimbinga me tekila tiko ya semani bakadava na itu bakini mbula enda tukina enda senga tuni kila na ngona enda sana kadivili ustalikina au ngai vaka sama taktiko dona bunau ka vaka idoritiko en dona songo en moni madha ngau sengi tu sendange me vaka nanda kuengo vatiko ngona tala sange talno takatiko ko rua ka rondambi tiko vango iliu ngoi lomni valni lotu dona valni lotu rondambi sartu ngai liu rua o tia sangai puno tiko koia sangai tiko no koia sa undiva mandanga me sana liu sutale mai na turango Jesu Kristo undiva mandanga me sa liu sutale mai ni kose ni mataka baleta nio ya usa ronika ni usa tuba karau me usa na mai sotavi koia ia kako ni senge buno tinga vaya sarutu dake ni role ronda be sarutu kai liu sarutu dake ro sarutu kono rau senga me se komanda ni lista mai kiro sembertu ni bakarau ia na taro itiko ya ka na tarongi ke mnia ni kina ene ka vini kwa ni soli vaka sama tiko vaka pure vaka sama tiko vaka da mbeka ke vaka itu sana ka vini kwa se ni mataka se tu kila mbeka sana lista le ni mataka na turanga Jesu Kristo itu sana vaka rau tu mbeka ngo se senga ya na taro le tiko baleta senga ni kena ke endu senga mbaki tinika ono se rosabulka ono se tolo sanga bulka ono se manidio sanga bulka vitu tu sanga tuni kila na singa tu sana kadivikina yo bakam botea sana bimbenga mi tu sana bakaruta ki kenta tu tingai endu tu kono kwa live your life as if it's your last day here on earth. Live your life as if it's your last day here on earth. What would you be thinking? Na davam beka ona waka sama takatu na davam beka sana sanga mo na dakava tiko ke waka sakila tiko niko sa uti tiko ni nongu singa e vada vutum beka ko yanga na kau bewa se tiko ani veke to na sema tiko mai na kavini ko veke mdo beka na geli ronga da tale beka na nonto to program na kavini ko sa waka dava tu na nonto to mbula waka yango waka yalo wakailava talenga me koni to lako ngai ratu mai o irana we kanta to rutu ngai me wanga tuani ena levu nindina o to mbita tu mai na kamandanga me ngarabi mandanga kina na nondo to wanga ya sona kai roni na vakubura vaka sama tiko we kanta to ena kavivenaka ni moni tenda indani sa watongo e vitu na miniti me vana kaloko and radio bulando vata
Na sera kataravangoga una beba kambula tuga ni kina ve Rosa Ratu ni bula vinaka Rosa bula vinaka Litia Tubakawa waka nuni vinaka tuga ni ve kimdo and tai ni vuruvorongori vinaka vakalevu na sema tuga mai na kavini kua vakatelanga kina ve Isaac ngandolo ndo bula vinaka Vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavini kua vakambula talitungani ve sista vasemada setareki vakanuni vinaka tukani ve kimundo vinaka vakalevu na sema tiko mai isa onu itaka ni o sa bula vinaka tiko ia sabatongo ne ai sona singan na bada tu manda sona singan da sa to bula vinaka tali batu ya na itu bakini bula ndo kai gore ni salua kini bula se bada ke bakai ndo tunga na itu bakini bula e bakai na senga so tini kamida se bada sista vakambula tikani ve sheri vandinga vakanuni vinaka tiko vikimto ke de sara mai sama bula o ni taka ni ndo bula vinaka tiko vakatela kina ve Tomasi Matevula bula vinaka ili vele timbeta wake wakaduni vinaka tukani vikimdo ke de sara na sema tikongori mai na moto nandi então bula vinaka Bill vakana uto wakaduni vinaka tukani vikimni wakatela kina ve Moses Sakuru vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavini kua vikimdo ke de sara na sema tiko mai buni vai levu mai mba au nitaka ni totoka tunan raki mai sanangori wakatela kina ve Waisa Lewanga ndo bula vinaka taiki mbali vanua wakaduni vinaka tukani vikimdo na bukuni tabi ang garavitiko en singalevu ni kua vikimdo mai Australia kavakatel ngaki na ve pena donuda ni bula sia vinaka vakalevu na sema tiko mai vikimdo ke desar na vakelesi na Ministry of Agriculture and B Prasad Building mai nabua vinaka na sema tiko mai na kavini kua Wakambula talitungan vi Andivani Bawale Naburai. Vinaka na sema tiko mai Andivani wakanuni vinaka tukani. Benga na vanoni sema tiko mai kina and kavi vinaka ni moni tiendendai wakanuni vinaka tukani vi kimuni au nitaka ni tosa vinaka tiko na kina garavi tiko ni tavi tavenga ravi tiko na matan rende sevadava.
so enda sa sianga sarangan ikla na tapo menda baka talau taka buka sing ilu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tigina me bakana karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me bakana steak gai bakaya loka tabioka kena coleslaw surua chutney gela ko patana kena pai nambani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era saranga no direct message virtu giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo don limono se onga wale saranga lito miku mena no mota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talanga ni rutoli dili bataka ne ke mukatalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. En in Remy me bakarita kiani viki mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikungwa in dona nonda toi ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumandangaya ni tali sota tukina ka vikilai, era libu talitunga nan dui kai karandongo le dikina, kan duna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni venga ravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esa mbawa kay rongo saranga. Kendo vangar tanu atiko senaya ni angona na sote singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kunipale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mana dona koloko na sige lebu kena tinkan dona koloko na bungi ni moniti kena singa tabu. Ai, kema do bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na naman do kobati. Sa lebu na kema do tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupu. Da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kena urnibondo kena mbele. Pai, karek. Da boleh mai be. Oi, do sing tu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok ngangko i Santa Rosa. Mai be. Na Maulimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kaya Amerika. Doko sa mai. Do mai volleyball na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kena na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu ulu tanga ni tosu ki liu wei waka ungeti kan dau wei la beti rongo na wei kabi ni tu siti ni sibu na tini karo na tini kalima na miniti wei kemando i biti sibu na lima na tini kalima na miniti wei kemando i California ana wei singa moniti ana wei tau koni ni JJ's Food Shack Santa Rosa, California rongo na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Sengan dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na rewa bata na Sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na nota tu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nondo to stoa kena nomu mati ni katumba.
And a radio mulan do vata sa sivitangona vai na vana miniti and nandona ngona leka ngā ngā di tukina no de wasiniga no wakarota ki ka wito koni tuku kina na Regional Pacific Islander Task Force. Doa ngani tuku er tōwina kata me mai kadhiwa ki tuku ani, me mai wakarita ki tuku ani. Wakamimbi tiko wikenda tō na wakai tiko and na vanua lewungo Amerika, California. Ia na ngona manta ngā ngona bia wakambula tiko ani kina vikimdo ke te sara na sema tiko mai ne kawini kua, ni mbula vinaka na sema tiko mai vinaka wakalewu na do wito koni tiko mai kina nondo watawatongo. Wakambula tiko aniwe ilivele timbea, dina tō dhoa kongori, sandondono ngā medana wakaruta ki kianta tu, Se tu vinaka tu nei dhengu ni mbula, dina tō dhoa ko wikimdo mai na moto mai nandi. Wakambula talitunga niwe i rena tema vinaka wakalewu na sema tiko mai maramatau, na numi tunga wikimni ke te sara na wusa wanua tambu e na vea sei wurawura, ke kimni ke te sara na ngoni ni tikina o Korolau e California, and nomoni pakapakaro tiko kina the Kaunrowe Day, and wakaro wai sarangango we suriti talitunga yani, wikimni ke te sara na vasu na sema wakandra e na tikina Korolau, yan na buko ni songo ka da wakanamata tiko kina and wakarowai sarangango. Wakambula talitunga niwe Johnson Oma, vinaka na sema tiko mai vikimdo, wakatala kina vi serima danganga ni mula vinaka mai banoi lewa maduata, vinaka na sema tiko mai na kawini kua, Rafa Pita, ni mula vinaka bakalewa na sema tiko mai, au nitaka ni ado mula vinaka tiko ngori mai tabi uni, na bali mula mai wayevo. Esa, vinaka bakalewa na sema tiko mai, wakambula talitunga vikimdo ke te sara na sema tiko ngori mai Seattle, Washington, bula vinaka tiando ngunu, waka nui ni vinaka tiko yani o tabole muni, ma redha lalanga vesi mai Australia, wakatalinga kina veva City Rambuka, ke kimdo ke te sara na nona mata wale. Wakambula talitunga yani ve Moses Saukuru vinaka wakalewu na vito mani tiko mai na vewa se tiko mai na nonda watabata ne kawini kua, wakanuri vinaka tiko yani ve kimdo mai na wuni vai lewu mai mba, wakatalinga kina ve naimbuka tuioano, vinaka wakalewu na sema tiko mai, and Takayawa Building ve kimdo and the Ministry of Forestry, wakanuri vinaka talitunga yani ve kimdo, bula vinaka nutsa nandavuke, mai lambasa vinaka na sema tiko mai na kawini kua, a penisa kanai tadirua, vinaka wakalewu mai Nahama Nandronga, dombula vinaka na toranga marama aubu, wakambula talitingani ve pena, donudha, nimbula vinaka na sema tiko mai, and na Anaconda Tauni, staff ni Ministry of Agriculture, na B. Prasad Building, mai navua, ayawa, wakambula talitingani ve Andivani, vinaka wakalewu na sema tiko mai na kawini kua, wakanui vinaka tikani ve kimdo, Sekatalangan yun ngula da vitu kina na vakolori tiko se manitol ningo ni sala davo ni vakolori tiko kina na sigelevu ni kua ya kavi ni kua mbogelevu ni kua ni mbula vinaka. Ni longu re
Ongo na programa Warotaki mana Regional Pacific Islander Task Force and a radio Mulundonga de San Francisco na Kauti Kenta Patamai. Ini bula vina katali sa sivi tango na vai na tinika rua na miniti me bakau bakarita katikania dua ngana tuku leka sara erto ngandreva tiko erto vina kata tiko na isongo na Regional Pacific Islander Task Force me mai bakarita katikani se me kadi katikani wakambi tiko ngobi kenda to na bakai tiko na vanua livungo California wakambi sara weekend na tiko ngo na Bay Area bakatala kina Santa Rosa ya endola rarambutu go leta tinga duan tomanda ono bia bakamadala takata mandeani vikemnina senga tiko ni situra rawa se dava sarmanda na Regional Pacific Islander Task Force na dava beka na usutu ni songo ngo se ni naki sarmanda ni songo ngo na dava sarmanda ya na Regional Pacific Islander Task Force e didi baka saratinga e vida na turanga na marama vida talinga ni songo o katalitunga kena na radio mbula dua bata mai na vi matinitu mai na wasa Pasifika ka da sama iba kai tiko na vanua livungo Amerika na veka ke de sara na veka ni vibuke so bakambimbi tiko en tambana ni bula en da unronro sombu mai na matinitu levo Amerika na federal government o tianga lako mai na state en na ve state so o tia sanga lako sombu mai ke na ve tau ni so ka kema me bakai tiko kina goa ya na bakame ngai kena katumba tiko ni veka ke de go kina dui tiko se na community na Pacific Island communities o ka tiko kina ngobi kenda tona i tau keiwe kenda tona kaiviti kanda tau samai paki tiko na vanua livungo Amerika ka tumba tiko mai ni matanitu kina vei tiko se na vei mata tamate so na Regional Pacific Islander Task Force waka bimbi tiko wekenda tau na ngole mai na vi mataritu mai na wasa Pasifika kanda tau samai waki tiko na vanua livungo Amerika wea na Regional Pacific Islander Task Force na tambana ngo e tiko talinga na tambana na vi tambana kede ka ngarawa tiko mai ngarawi Hawaii tiko wakatanga kina mai Seattle wakatanga kina mai Oregon Portland Oregon e tiko kede na vi tambana ni Regional Pacific Islander Task Force ka venga rabitiko and a state kede sara. Iango i California na Regional Pacific Islander Task Force ka dua na umay labo e solitiko mai na matanitu levo Amerika ka oka tiko kina se ngoli sombu mai wakanrunrui sombu mai na umay labongo me mai buke tiko na vi tiko iso se vi communities iso Pacific Island communities member leta tiko na matingo na TB kanda sa kelake di tiko anda si tumay vitin da sandorongo da tu na TB o baka sa mataka na doon ng unaya se buli tiko kina o buli tiko fomo ano tiko i ratu Sukuna Memorial School o tia sangi tuku ni mai me ke mami baka me ke mami sa kuni vela ko aki me ke mami nangangaro ni tiko so be ke mami e tuku ni saranga lava ke mami lakani me ke mami laki na teste me ke mami laki ndikebi na matengo na TB baleta ni angai kunei ni vida erto tobi erto na TB karto sali durtiko na volnimbula me baleta na matengo na TB and then do ba kawale takanda seng soti ni na doutor bakambimbi ya do na kame do na kilatiko to sa yavera mai Amerika gobi kemni na senge sa sanga tiko mai be kemni na rere sarawat beka na ni green card o ni sa nagay baro ngoli tiko mai Amerika and do na kango e ngandre kalava ki tiko moni na tora rawa mena mai oni nandi kebi rawa kina na TB nimbera ni nge lakoya ni nge lidakadaka wakambimbi tiko kebaka o ni tiko ngana no ni tuba moni na mai vengarabi na tambana nimbula sena aroni kana caregiving na tambana ni vengarabi bao ya si tambana dabanga na tambana nimbula the health department ya moni na endona kana lavaki ngandre vitalito ngabi kemni moni na mai dikebi rawa na buku ni matingo na TB o senga ni kenandau
senga niu nasi, se me tubi o na kila, me maleta na mationgo, a me o wakamatila lei takani o na tukutuku ngā, ka ngandrebi me wakarita ki tuku ani na nonde ua siningo nongo, ni sandua na umei lawa e soli tuku mai, karto sa mai wakaitawi tuku kina, e tolu na ni waso te au e wana i songo lotu. Wana i songo lotu ngo, e senga ni kainaki, ni waku e kina, ni da waku e kina na we songo lotu tale so. Songo lotu i tau kei kanta sa mai tikongo i Amerika. Na wana i songo lotungo, na soli ani berto na i lavo ka sa ratombi o te teko waka tiki me mbale tiki anda tō na i tō kei, ka o te asanga i tiko tale na kena i wase, na i wase ni lavo e na lako ki na ndui mata lotungo, e na kena sanga i tiko ngā menda wo kei, menda mai wakarara matake na i tō kei, se na kiwiti kanta sa mai waka i tiko i California, e na wukuni mationgo na tuberculosis. Ia, Aungai rewe tiko tombiu tamai na wakelesi kartondo wenga rawi tiko and Regional Pacific Islander Task Force. Endua na yalo tombiu tamai wea aungai wakamiu kurambui taka wakalewu ni wili ni keiwiti sanga imbitik mai wangu era. Ni waso tiao ni usanga ni rani umbita dhaki ani na screen nandua na singo na gero ni umbita ani kina ka Aungai rewe tiko na wili ni mationgo na TB. E na wimata ni tu mai na wasa Pasifika. Ngai kone kina ni o viti wili le hundu tiko. Mai waka tota watataki kena wimata ni tu tale so. Au na ngai wili ka tale manda waka matela lai waka winaka na weka e rato soli tiko mai ane wala tukutuku e rato soli tiko mai ame baleta na TB. Kena kunei ni lewundu tiko weekenda na kaiwiti e tau weekenda tiko weekenda se tau weekenda tiko na mate ngoa na TB. Duanga na kau ki la, ngoa na nongu na wekanga o lako duruma o iau wakate ki au ni o ngwale mike koia e ngandrevi la waki tiko menda na maindikewi na mate ngoa na TB kanda na lako ni wali bola ia na kaiwe na kakena ni e rawa na nomu leilo rai se me na ndikewi weiko na mate ngoa na TB e lebu na wali ni wai se na wali mbula i tungo e rando webu ke kena se rauni kona ndikewi kena ia o ke la o baka samataka tikungoa na nongo angole e ngai le waka me udhula e nandua meka na waini mate me udhula na waini mate o te asa o te tolu na singa o ngai le staleani me ngai le lorai e wakadhava e beso tina vanua se na ramba ni vanua e ronroba na waini mate na reaction koea me ngai kilekina e tiko bia na TB se senga e ngai wakatau tiko e ngai le wiliki na Nambalau se na ramba ni vanua e wuthe ni o te tolu na singa. I o te ana ngona sa arto sa antareli lore kina sa nangi tukuni mai o i kondodono mo le x-ray se senga. Ia ke waka mantanga o le x-ray e senga ni keni mbalimbale ni tiko bei ko na TB se rao ni ko na waka dende ni wasa tiao. E waka ni rawa ni o ni waka te tea tale na mationgo na TB e senga ni keni mbalimbale ea. Ia ke waka rao ni ko na ngeli x-ray nangai tukuni mai o i ko senga ni tiko bei ko ia na kaya ia dhawea o i ke waka sa le x-ray sama ni adhaw sarna bono ia mo le x-ray nangai rao e na pinaka tiko na nomu x-ray o ia ke waka e lurai ni senga ni tiko bei ko na manu ni mate na TB. After that x-ray i ko rawa ni na mona maroro e tiko na ilawe ni wekai so na nomu x-ray o ia me ruta ni 5 na embaki. Ke waka o ngeli wangara dhaka tale ani na loma ni 5 na embaki ro ni ko waka ritaka ngā na nomu x-ray report o ia ia na kile tiko kine. Ke waka sa o te 5 na embaki o ngai o sanga tiko mo li wangara dhaka then you'll need to go through another test na TB test. Ia na kena matela lai kena waka matela lai ke doia e na dhaka tiko e vida na wuli e ndua ki tō sa na wudha tiko me sa na waka i dhuri saranga e na wula o kotoba na rau tiko mbea ni oti ni madhawa ni wula o kotoba e na ngai waka ndita ki ani na wanu e na waka i dhuri kina mo ni ngole mai ni mai ndikewi ni mai wulidha na wekai so me mbaleta tiko na matingo na TB ka na waka rote ki tiki na so na kalalai me katiungani waka winaka na nomu ni adhara mai koutuko na tiko e senga ni waku e kina na wisongo lutu taliso go me mbalete kenda na i taukei tambuiani kanda sa mai waka tiko Amerika. Andina ngā ni wāna i songo lotungo e rito sa mai dhoko wata tiko ka sa mai tau ia buta ki tiko kina na Fijian Health Ministry. E a waka tekabu na Fijian Health Ministry a waka i dhuri ndua na
Dona Songo, mataitiko ni Songo, ni Fijian Health Ministry, and bula, vida na bula sawati, ama ibakaiduri tiko na bambuta na bula chulai, abakaiduri I Petaluma, ka erangole ni kina lebu, na bakelisi mai na vitambana ni bula so, kantangan reba, yo mandanga bakatiki au baka urara o taka bakalilai ni senga so tini lebu bikenta na ituki and ngole ni kina wakambimbi ni senga ni dona kainda na soma kina. You do not need to pay senga ni ngadrebe kina na insurance, senga ngadrebe kina na tarongina iko baka pepa se senga. Nabi kabaya iyo kitongkai nakanga kitongkai vital no tako ya kito nindi tukina ni asenge matai ni ministry Fijian Health Ministry na health fair a vakaidori senge kene matai an dua tal nge vakaidori tal na mbake la kumai ia na bula katumai na bula kotoba na oti ni madawa vakadhadango na nge vakandei takatali tukani na ngona kito sa vakandei takakina na tikini singa na bunue na vakaidori kina na TB test ke na nomuni libuli da mandanga na bekai so member letter na mationgo na TB na kena bimbi menda lindikebi na kena bimbi menda na yandrandra bitiko kina ndanganga rodi tiko kina ona nge bakandei takatali tiko yani yana bekai so endo wenga rabi tiko kina bitoko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force ka bakabino benaka tiko kina na radio bulando batini kitombo bau mai tiki toka ni songo na Regional Pacific Islander Task Force nonon to bitoko ni karao nindo mai rao talangani mai bakaidor tiko ni kina na wenga rabi na nonda batongo kanda mai siama tiko ni kina and na vesinga o yana bekai so kanda roni na bakabino benaka tiko kina and the Regional Pacific Islander Task Force. Ongo na programo Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulandonga te San Francisco me kauti kenta patamai. Nongu chisu nongu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu and a kawani bugululu we kemanda we California. We mani ruane kavi kina tolu and a single level lotilevu we kemanda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongwandi na radio bulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. E levo tu na bima tangali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena idindu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda mga binaka na ito kay kanda sa may mga tiko-tiko na buno levo mo. Kaya wala may wangande, so sa may mga tiko-tiko tunde. O dawi matutiko si Sen. Raw sara na mga leofo. Katiko talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni dondo nga ito sa mga claim. E na loma ni rosa nga bulu kabane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambak. Siko mo na website ka tungkol si Texby. Kinabasa ng walu-walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima e na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Daw tunga may biti sa baka matalaw na naman daw kobat sa lemo na kema daw tindika na tinimbulu makaw ng bisikete na rewa bata red cow wupo dasak ko si masarangan na ikatungo gamay tutala na kenurnibo no kenambele pai karek daw buli-buli may we Uy, doon sa ito ni Kila kito buli-buli nga may na maulimat toko nga ko Santa Rosa may we na maulimat wele daw ko na nonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Toka, komba na kenen dami-dami. Waka diri nga lala, saba-saba, kangay windon na yangkona, na San Bruno kababa. Nababa? Kung talapay? Na San Bruno kababa, ningalimay ni may tawule manda na ngandi-ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataka katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tinibing garabi. Toka sarangan na lomundono ni tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bus Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan ni Baywaraki kaya do may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka ang bongilevu. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Bay talanota kikina na ulutang ang bimbi ka daw ren na kaya na bay talanota ki sewa say, ano mata na levu.
ulu tangan di tosu kiliu. Ve waka ungeti kan tau ve la beti. Rongote na ve kabin di tu siti ni sibna tini kero na tini kelima meniti ve kemando ibiti. Sibna lima na tini kelima meniti ve kemando e California and ve Singamoniti. And ve to koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Mesi vitong gada vai na rusa ngavuluka vitu na miniti. Ana radio mbulando bata ka vitiko ni moni tienda ndai ne kitini ka walu ni singa ni vulo September wa bakarita katiko yani bakaro engone ka rusa ngavuluka tol ni singa te ko vitiko kina na bula I mbota na falls and autumn and sana panua I kile kina ya na nungu ndo talitaka na nandraki ai na autumn fall se na bula bota do totoka dina na nonda baksaraba na kena visau na roka ni vunikau na ronikau and do totoka talitunga kina nandraki ke to baka pina ka tiko kina na bono levongo California di sega so tini ke tondo wakila na ndraki bata me baka wakila na bibo no taliso ka senga talanga nito ke to wakila na ton rani singa me baka wakila na bibo no taliso ya konga ya ke mamindo be wali takatuna tiko e California ni ana puna e so lewu tiko kina na anonda mai waki tiko ana puna lewu ngo San Francisco lewu na kami anda baka binu bina ka tiko kina si vitongo na vai na rusa ngavulu ka walu na miniti au sureti kama ni sema tiko nga mai si bina 5 ana tini na miniti kero na mai vital no tiko ni kina ke misis titelia na itini ana nonde wasini ngona ni dawi kalao ke baka tiko so na ulutanga o ni bina kata me kero na mai vital no ni kina se ni via Nibia sema talitunga mikina se nibia bakai tabi talitunga mikina ninge vola tinga mai radio ni bita tiko mai na nonda to tanga ni vevango se radio ni bita mai na messenger ni vola mai be au una bonita ko se ve misis titelia na itini na ya katiko wakanga takatiko ko ya na messenger de so back na ulutanga ni bina kata menta mai vital no kina au be vakambula tiko ani na serka travango be kemdo ke de sara na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center dombula vinaka Solomon e turanga mai muri waka nui ni vina katika ari vikimdo wakatanga kena ve Joe Voliti Kele na butoka nibula vinaka waka nui ni vina katika ari vikimdo wakatanga kena vikimdo na sema tiko mai serne na kavini kuan rombula vinaka na vewatini John ke ya te ada tuingali waka nui ni vina katika ari vikimdrau wakatanga kena ve ilaiti ambani nibula vinaka vikimdo ke de sarna ngone ni bunda dong gitu tiko na Rugby World Cup isoa na sila bula vinaka ciuta wainingolo ke samu ke revi mai ve ilaiti ambani visi se bunda waka nui ni vinaka talitunga ari vikimdo na sema tiko ngori mai bunda na kavini kua di lady di bula vinaka maramanita au ditaka ni bula vinaka tiko na city level San Francisco wakatang la kina ve bulo na ngata do bula vinaka Rosaratu wakanduni ni vinaka tika adi vikimni na buku ni baka rotiko kina songo na moni madha ongo wakatang la kina vikimdo na sema tiko ngori mai na moto mai nandi do bula vinaka ili vele timbeta wake kemdo kede sarna marama na turanga tau do sema tiko ngori mai na moto mai nandi senga talani do ngule da vitiko kena na marama na turanga neita ni bula vinaka nandua wakanduni ni vinaka tiko adi vikimdrau na vitumbuni mai na Rio Vista Drive mai Petaluma anu itaka ni onro bula vinaka tiko
Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 2121 Saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 Saivarua. Ertong garap talangan ikan alai waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Kasar nga. Paniray da tokongo na kenay-ray-ray. Dua nga na rukuni-buni kau, e dua beiran ng tingitaki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nonto programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule mo ni Sibuna tinikantua na tinamniti may kiamo ni Maiviti. Ano veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat ay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco with Koti Kanda Bataman.
viti ke ngasini buli paulangereki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve ke mundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka ve ke mundo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda vatama JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw na kari toa sa wadha badina na kani kana kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa dau tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale go na JJ's Food Shack Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Breve bakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikong goin dona nonda toi ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumantangayan ni tali sota tukina ka vekilai. Era libu talitunga ng dui kai karandongole di kina, kantua na kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vengaravi ni turang tawa Rakesh. Sambo li kaliwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esa bawa kay rongo saranga. Kendo vanga ratano atiko sa naya ni Angona na sote singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kunipale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolusaiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mana dona kolokan sige lebu kena tinkan dona kolokan bungi ni moniti kena sige tabu. Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura sema mai ngai wase yani.
And radio mbulan do vata mai rito mai beba kamaro te kitunga ni avi kianda na ilau na Black Rose ko ti kianda tukani wakamalua na kavi ni moni tindenda ni katini ka walu ni singa ni vula sevitamba ni savo tongo i tini ka ono na miniti me 5 na kaloko o tina 5 na tini na miniti o suriti kamni mendana ngai me veto mani tiko ke Mrs. Titilia na tini ana nondi wasiningo na wakarutaki na ve kavi ni moni ti wakatoka i tiko na dawe kalao me wakaindo veto ko ni tiko kina na JJ's Food Shack ke wakao ni senga tiko ni kila o Deo JJ's Food Shack na dhawar toda kawa na JJ's Food Shack sema tinga mai kina nonda wata wata ngo na radio mbulando wata ndo mituka ni kina na nonreto i tukutuku ni veiboli ka waka matata taki tuku ni kina na veka ke de sara retondo waka rotaka na vanua reto tiko kina e rao waka dhawa ni uni vetartar ke reto me rao ni kauia ni kina na kemuni waka mbimbi ninda kila levu bekanta thaka tu ba caregiving ndrenre tumbeka na vitose aki senga mbeka ninda ndraiva sendo ndrenre mbeka na nonda rawa ni lako ndo mandana kiana break ndrenre ndu tu na bebo no ni thaka iso yeah do sana ngono kila ni do rawa wakarawa takatuna nonta thaka ke waka ni da kila tuna kenda to kakanai wakisinge levu wakakavi se katalau ninge ve tartarani keratona JJ's Food Shack ndo mbituka ni nonretona bani talivoni na nonreto i tukutuku ni beboli ko sureti kemni oni do sema tiko ngamai ke na radio bulando vata San Francisco me ko tikanda vata tiko mai ke retali tunga ke rauni ninge subscribe tiko ke na nito YouTube channel na bebu ke sartiko wakalevu ve kemni na do tambeka na buku ni oso sa makadaka na we porokaramu ke de sara ndo me rongo di tukani na non de wasiningo no vatongo o sereti kemni yang ona na buna ibina ka kina mo ni subscribe kina radio mbulando vata YouTube channel baleta ni rawan yo ni na do ngai rongo de kina na non de porokaramu iso na we talano iso ndo me rongo di tukani na non de wasiningo no vatongo na radio mbulando vata o bakumureti ko ni tukutuku ni vanole bongo Amerika ni kuwa ka mani rongo de sara na ni tukutuku kena i talanoa i dona marama e tukuni ni o koe ka rua ni marama ka the longest living human being in the history of the United States e nangonongo koe sange Esaya Mbaki koe sembula tiungo e Mbaki dona rau tini kawa e rato marau takitiku na nona matapu vale na nona sa thambeta mbula yani na Mbaki dona rau tini kawa o tinga au sa rongoda ni sa tukuni mai na Mbaki dona rau tini kawa o reithi o sanga sarami o reidha na kiani tamba ia e mbuto toka binaka tuna maramango ia kai Amerika loloa yang loloa na maramango e to toka tuna kena rai na nona Southern Beta Mbulea ni na Mbaki dona rau tini kawa ia o tia sange vakatarongi tiko se dhava saramanda na kai ndo dhakava dhava mbeka na nona kawuni roni dhakai se na nona secret kalaki a dhava rau ni kino koe na Mbaki ni mbuloia sange tukuno koe vidhangana ka e waseo koe dua kuno koe ondo masu e na visinga yo o ke lani to sa ke la ke de toya ia na taro ti ko ya tondo masu e na visinga se senga roni to na dike weekend to ma te kina e kuno koe ondo masu e na visinga o wilika na no wala tambu e na visinga au lako i lotu senga wakandua ni ndona singa tambu me da lato koe tono koe I go to church every Sunday ia na ngone sa senga kine ni rawa ni lako erto sange ndo lako e ni vale na nona baba koso le ni lotu Arto sangendo la kanivale, arto ngendo la ki lotu bata ke koia ena visinga tambu e duanga na lubena Mbaki dio sanga bolu kawa au ke la ni so mbeka na roni kai oi baleta ni duanga na lubena koia mbula mbalavu kina weekend na vida toka na ngone na ndre mbeka me to e dhawani na mbula na Mbaki ni mbula ya ia senga ni kela roni ya ndo tale na ulutanga ni vitala noa e tukono koe ni nduanga na luvena Mbaki dio sanga bulu kawai se mbula binaka sartungango do tale na kai tukono koe a senga ni ndua wakantono na motoka
Kene mbale ana veva no ke de lako kina tuno kwa o iau o do talita kana tombale na veva no ke de o lako kina ke baka o ke la ni rawa ni una tombale taka o na tombale na senga mandanga ni von tombasi ka tuno kwa yana buno senga kina ni bia boli e dona nungu motoka all these years and do tombale kwa na veva no ke denga lako kina e sa dobango na mbaki dona rau tini kawa gaindo tale na itukutuku kono no mani rau ni se mata watanga ni kene tala nongo ni kena marota gitu kuna sigini sudu do tuku ni vango oh you're getting older isa satos tiko na mbaki ya sangair tu tuku na mayor to na vital no tiko ya kona endo na vital no wakaroronga tiko kina orto sangi tuku na orto mendo kuni do tuku na iko satos tiko na no muya mbaki isa iko sangasi tiko mai levo weekend to do vatia na ito tombeka ni non to vosa sen na non to rai ni to sangasi tiko mai tuku norto instead viso taka kuni tuku na vai anangasi iko mo vati ngona no mo nakamenda do tuku na o reda manda na veka iko sarawata mai ke na veka e tu e matamu mo nana makikinai. What can you look forward to? There's so much to look forward to. Yana ka me waka me iksa do batale mengo do tale na no me waka tangi denga de nimbula do tale na mbaki nimbula bo me do to kako ni waka nga taka ni iko sangasi tiko mai wada va do ngana kameroni na waka vura waka sama tiko weekend to ni to so tiko na ngona rosa ngol katoli singa na bulango na waka roengo sana beviso tali tiko kina na raki to sana do tiko ani na falls na bula bota e waka dava weekend to na maruta tiko na bulango na nonda to singa ni sudu waka dava to manda na ito wakini nonda to waka sama o ge waka sama taka na mataka ni ko ambita mai dona no go tokani e do na kila kona na videos lele ka ngara do mbiuto mai ko so endo lasa tu ko sange mbito to mo ko endo na kena itamba endo na buiningone sange vola itu vango na kena itamba na buiningone ko sange vola itu vango au sange bakande takango ni na wawale ni ango ya itikitiko ni sa toso tiko na mbaki. It comes with old age ninda sa wawale. Wakai ko sana wawali tunga na visinga. Ya na kage bito mo ko wakame kirume vinden reba kita katalitu. Ya au bia wakana no mikiandanga na veka ndona ka do tukuna ndona tavalengo na kango kanga ni mindset. Ke wakai ko sa tukuna tinga viko ni no wawali ko sangase iyo kila na dava ona vakila ke de na wawali ke nangase. Ke wakao se tukuna tinga no waka samo ya se fit vinaka tu. Se bula vinaka tu. Petalia mandanga o wakilati ko na wawale se wakilati ko na bada ko ngaya do to kana na tavalengo ya kanga ni mindset radio bulan do vata sabato ga idiona miniti me lima na kaloko ena dona go dala kala ngango ke rona mai veto mani tika ni kina ke Mrs. Titilia na itini ena no de wasininga ona di dawe kala wa kaveto ko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Gono go tindo talemanda no de tavisere ko no veva kambula tika ni kina we kem to ke sara na marama bulan binaka do se maro ta tiko no mundo do talembeka na mbakini bula ena mbakini go se kem dona também bula tali tiku mai do tali na nom do mbakini bula na vulongo vakanduni vinaka tiku ani vakambula tali tinga ve marama na ita di Lady D vinaka vakalivu na sema tiku mai na kavini kua William Biu nimbula vinaka vakambula tali tinga ani ve sotia wuli mai babalangi vinaka vakalivu sotia bula vinaka ve kemro na sema tiku ngori mai pedaluma bula vinaka nandua ke Mbumbu Joe vakambula tali tinga ve na tena rangatu sema tiku mai San Bruno na kavi vinaka di kua ke kemdo ke de sara na sema tiko ngori mai na rere kemdo telenga na sema tiko ngori mai na ndawa onu takani ndo bulu vinaka tiko toso vinaka tiko na vaka rau ke na sota na mua ni bulongo vaka ndo vinaka tiko ani vi kemdo kono vi vaka mbula talitinga vi kemno ke de sara na vili niu tiko na vi longa niu ke de sara oni vili niu tiko kena na single ni kua ya kavi ni kua mataka ni kua so telenga na vano e vala tiki na vili niu vambo ilewe vaka ndo vinaka tiko ani vi kemdo na kavi ni kua da te ronga da manda nei talanoa ni lavo ami amida ni Amerika. Mateni tu lo tu ke na va
pasangan nimbula Wakame tao Maina itu batuva Tola tengalu-ngalu Poliena bosota Keko tangi o deitale Mena rongoda La poso malua Nengauna era vata Meiko ongori Sayu sukuni no musala Mebakani sama tua Nabitu ngai ngata Ola serau Wakana singa kai mara Serekna mamamu Ukayani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Siwatana ya longu Nekemu mito toka Imegani kede kodongata ovaluta Imegani kede kodongata ovaluta Kosa maira nandi Ninomu isoli soli Kogukaya sangu Naruma raubori Iundau lumani Kakeden daru rawata Melutiku ngako tamanga Dedere sara Serekna mamamu Ukayani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Siwatana ya longu Nekemu mito toka Nivedani kede kodongata ovaluta Nivedani kede kodongata ovaluta Bembe kaula Bembe kaula Serekna mamamu Ukayani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Siwatana ya longu Nekemu mito toka Nimedani kede kodongata ovaluta Nimedani kede kodongata ovaluta Nimedani kede kodongata ovaluta Bembe kaula Bembe kaula Na dhavu ikalawa kay Mrs. Titilea Naitini. Wei talanota ki kina na ulutanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni tosu ki liu. Wei waka ungeti ka dau wei labeti. Rongode na wei akabi ni tu siti ni 7 na tinikaro na tinikaliman miniti wei kemandau ibiti. 7 na 5 na tinikaliman miniti wei kemandau California ana wei Singamoniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong Wata San Francisco de Kauti Kenda Watamai. Doyan Rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sonong ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikataruteke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni Kivalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa.
Nana maki mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini bugu lulu bei kemando e California. Vima mani dua na singlewu ni lotu lewu bei kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Mekauti kanda wata mai. Ena muna ngau na lewu ni nondo so enda sa senga sarangan nikila na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak. Neka kuni lo malenga. Sa tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimuni. Wayana JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na vei matanggali kaka na itibigina. Mebaka na karitua, waraisi. Na lobo, palusami, na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kokonda, bayangani ka ng gamure. Na kaka na buwa malang, mebaka na steak, gay baka loka, tabioka ka na kauslo, surua, otat ni. Kailangan ko na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan, na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virtu, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, doon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, na dio maluma, Billy Street, o ya Santa Rosa, California. Erau talang ani rito ulit dilibot ka na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi, ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale bobe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana baya tini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongo libu dhaike na kenara ni betobi se na tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sa nusoti ni kene bakatakila kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi nyambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vitu wa 51 sisi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Boleh binaka tini Matthew, misawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito bakataka kana lelai. Yo leu kutaka bakatotolo, ni bernir to yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga orato, sarara saranga. Go enta so mangana kakana. Ese minta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Benak seraman dakilatiko. Maulimat, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veter tarasarani kina naba di telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matai lalai. Radio Bulando Vata, mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wasea yani. Nangauna au senga ni tanrani ko mai tamusuka au senga ni kila ni alikina ve au kabura kami da non rabosa convirti au meu tu taundua ni ko solia bakarua no mundo domo veiko ya kona numa na no mundo au ko tawakila ni utangi vere bunini ya longu au maikilani usala sutaki au nalako kaya boli kamunitaka na waini matamu isai wewe boli ningu sumu andi na yadhamu Sarabeka meu laki bunitaka Rarawani ya longu Sengani rawa meu bakara itaka Auna la sutaka boli Nanongu mara ukede e matamu Isai wewe boli Ningusumu adina ya damu Nanongu mitiau Kota wakila
dakilani usawa sutaki au nalako kaya boli kamu nitaka na waini matangu nisai wewe boli ningusumu adila ya damu nisai wewe boli ningusumu adila ya damu nisai wewe boli ningusumu adila ya damu Yes, andina sara sai wewe boli ningusungu andina vamu eu no itaka ni wewe tiku ningusumu ni na nonda station ngona radio bulando vata se venga no ni sama tiku mekena na kavi vena kani moni tende ndai na katini ka walu ni singa ne vola se vitamba sa se vitongona lima and na walu na miniti nda wara ki Mrs. Titilia na itini tiko na nondi wasini ngona vata and vea kavi ni moni ti me bakana kene bakaraundo vetoko ni tiko kena na JJ's Food Shack and anonda wasini ngona ni dawi kalawa kando mai vital no tek tiko ni kena na be ulutanga so senga so tini ndo raran ni da vital no taka ya kirona numa me kiro mai vital no taka tumandanga ni na vika so na nonde wasini ngona batongo karao ni na soli bakasa matu be bakongeti be bakarara mata gitu bakubura bakasa matiko and na visinga se vinga na vanua ni se matiko me kena se wara ki ko tiko te ndo talimanda na nonde tavisere kono be bakambula tiko kena vi komunikade na se tiko mai and kavini kua ni bula vinaka marama naita bula vinaka D Lady D William Biu ni bula vinaka Sotia Wuli me baba langi wakatala kena vikimdra na vitina ni vitumbuni ro sama tiko ngori mai na Rio Vista Drive mai Petaluma dron bula vinaka na ndua ke Mbumbu Joe wakanudi vinaka tiko na vikimdra and kavini kua sivitongona lima and tini na viniti na nonde wasini ngona vata and radio Mbulando vata San Francisco and koti kanda vata tiko mai.
Nadhawi Kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a video koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio Bulan Dumata, San Francisco. Yan daw kami nakatiko kina JJ's Food Shack, norto vital no, norto vito koni, karao ni kirumay vital no tiko kina kay Mrs. Titilia Naitini, and via kavini moniti, and anondi wa sininga na di Dawi Kalawa. Sa si vitunggo na 5 na tini kavana miniti, kiroba kambula talitukan, na vikium ni nimbula binaka Mrs. Naitini. Nimbula binaka una, nimbula binaka kimto keda na ilala mina radio bulan Dovata. Vinaka. Wambutara na loma taru tali. Ting bek ngai so, ke bi rembeka na sengi sema bo mai, se wi rembeka na geli rongo da tali na nondur betal no na akavini kua o kere rondio ni ge bakambula tali to ngabi ira. Ni bole vinaka na viokani ni barong kiri tiko mai, angko ngau Titilia Naitini, o maramani na sangalau, mela camp mai lau, vastu inkarani, ngau lumai viti, ia kero viokan tako vitiki no taun taun ni kakumura ke mula tini wawa ti verto mai nabo alu mai ono mai kandabu ene no to toko ono mai kandabu sinyo nei lawe ono levu vekem ni ke sara na nonta ni tiko mai viti ni dos tiam tiko mai but ke kem ni ke talngana vekanda ni siam tiko mai na vi se burbura mai New Zealand, Australia, bakatala kina mai bola tangani kena vi bono tale ene se burbura ni tukina nongo ni viti ni ndo siam tiko mena ngonongo au wambuli tega ni vekemuni. Venaka walewa Mrs. Naitini au nuitaka ni andoa na moni mahadhau vinaka vekemuni na moni mahadhau ngo ni a wakadhiangu mbeka waka vinaka? Na dona weekend totoka. Pabimbi ni ndayan rabotok menda sarangito na no rusoto viti batike Australia sambondon rangito sa wara rasa. Totoka na daray na non rangito na ngoni ni nortono no tongone. Au bati ngango kita bitan la tete au se sarangito no ngono sen do bulikina. Ste bulingo rotsko no doli ngono kim dolak meta dona Soto vai. Endar itu tuna 15, saya kan di sini vele sarap tuna rugby 15, but era karan berat tu Gebalabu. Malu Iyo na gitar to the kamu tong na tangan yang ko sambal revinak. Dina saranga. Ya. Dina todo ko ron indan do vata keda na tikina ya kenda mantangana sega ni do the radio ka ron in the sega ni do excited to in the 15 nangonongo sa do via sarava saranga do tani ge to toka vinaka don moni madha vinaka weekend na moni madha go na don me vakatala kina na madha wa ndo vakana mate ni kinongo do tali na madha wo ka vida tiko na ulutanga kiro mai via vital no tiko ni kina na kavini kua o sana ge kire Mrs. Naitini me na gai tiko buna na nonda ulutanga se me vakamadala takani na nonda ulutanga na nonda wasiningo na kavini kua Pinakauna. Iya, na nomundo bata-batang ko na radio bulan Dovata. Enda ba nakatakatik ni nonda, enda ba nakatakatik ba yung matanga. Aw ba bili nakatakakin na
ni na banga te tiko menda para rama te kira tiko na nonda era tiko ngo Amerika me bakan to state ni kakmbora ki San Francisco io ena rauni rabuli tal tiko ngaki no irna tiko mai via se bura au na nongo program o kila bakatambe nongo itu base na nongo my goals me ndana buke o kenda nda sambi bon mamae davan ndana rauni da kava me ndavanga takabinaka kina na opportunities ke e sori tu weekend na vese burubur sanda mai tu kina yo ena mazongo ena signikwa ronga to na vital no claro roda ka to ko tu pe bate ke Mrs. Waselang marama ko bestie ronga to kan dona vital no lak to walele ya tu to ko bango kla wada wana non santo ker tonga moir na to mai vitie na ker ti mai vivo ke vir na we kan rati ko velini ke ngai sono ngono sa soliani se samber pakani bakar sa baka dunu na ti mai bonua dena yo ko ya ona be tarabale la ndoro tarabale na tikna ni ko una na roni ndoro dress tak tala ke sona issues vaya na bulu tango bena kata mentor na raida ni ko na retirement na retirement ya na zava enda sandu tu kina membaleta na nondangona ni vakadengo mena takavaka nangona enda na vakadengo mai kin nonda paid employment okay enda kenda tikongo enda nonda singa enda na dengo mena takavaka but na zava ni sa vanga mena mbaki menda retire kina koya au na bena kat mentor na reida na Wakabimbi weekend to niti bulingo Amerika weekend to niti go Amerika au no reni nanu guti ko matangango ike au sara ni categorize te ki kenda bak nango ni bitin ta tingo anda taka tiko ndone wasi ni ngoni bitere tingo era taka mai biti ke mbal no taka to mai biti ake mbal musto no FNPF iya musto no FNPF sa tikongo eu kila en sama tikungo ar meda kata tale era senga ni sele ni bono Amerika era meda kata me oti amerna ngai listal mbeka se sarna tumbanga bonde ke sana rutir to mbeka na ilawa ya ka sar kumu to mena president from biti en ngoner sana den kina kata ando dona category do tal na category era kata me biti era sam migrate mai sam migrate mai Ersa kau talanga mai na ilawar sara marro tok na FNPF ya no ersa kau talanga betkir ya kami bala anjir na tiki erna mai tori tak telike erna mai nda weekend klano social security sasa anda tutun tababit ya na musu tiko ni rata kata tiko na no ro mai pai ngoni tak tak wat kena kene katoli waswasi una kwango dorna reida o koe asang sa tan tak mai biti kan bala sang tin dona FNPF contribution wata sangai lak tal meke ngai sang talini leni pon mo kan bala sang ni bakasasa adam beka sana tu kina enangona sana ding mai kina tak tak enda klati ke Amerika o na ni bakasasa Amerika erat kuno pango the earliest year you can retire ke bakau ir weekend na sutu mena 1960 onwards bakir ono sangabul karua the best advice that they've given if you nak mongai dengu ni ko sa ono sangabul kavitu but mo sangai torno mo full benefits ni sasa ni sambe kono sangabul kavitu yo kaya uno ndana dorna vere de kina weekend kwenda sambai tungo ena oti mena nondangoni takavaka e baka sabe sa tikom beka en dona no mo burubur ni lavo mono rani banga takatiko mono baka den kina nena ngono baka den kinda klabe na kana na isaw ni tiko Amerika kan vale a una ke baka tiko ngose tiko no mulo men bai ko na yang ni takavak so ni vale baka una do ya witum baka wikem do mai Mena East Bay vitu mbaka na red dona pula. E waka tau ke wakai kamanda dona rumu era diti ko na ronondolu dona rumu. And dona rumu ke sa rona rumu roni na bobole kata toka ni na tolondolu. Wati ko ya. Iya ko ya. Wala kata ni na vana undolu waka tau na lewu ni rumu na wili ni rumu Iya.
Ia kuasar ngaya amit sati budak tekenda tokina weekend ta enta sa via window sa ya do tikena bakon sa bulu o sa we es orani da tekea orani da talimbang ba tinembaki ken work for another 10 years ia mona musana tiku budak tiko ke kai vano undol kama de vano undol sa ngurende vano undol sa ngurende o cha sanga itu na soni libu tikena wai tikena soni kengu kana dina o sana bita mandira saru so liva bita mandira kama me sana ta kira kama de meron undol sa ngurende 25 25 na soni ngurende ni vale okay tanga me kana soni libu soni wai tikena soni kengu tikena gulak bilak na gas motokai kama bale ha ke ka vai me na ve bula me na tikamba ka ve au e va ki na limno ndolo dina ane la me na tiku ve au yo nangonango ve o matanga ba tikena itu takiro sa ta tikiro mai o tunjul mata saut o pa ka bina ka ver na tumberi o mai viti ver na marama na women's movement no sa ba ka sal te kya no mati ko no mo ndita nik sa te un don mo ta ka te ki ko ngomala tan no murita atalando no bun na kero to sa me kin America baleta na FNPF sante kelanga wir no ngader do banget tak nor levi bulie der salak na bul tordak sen scholarship kan sana so much non ridur mena non da project fund ya talando no puna kero san loma na ka kin kero la mai me da ka America bat kero no much kono no kero no bagden kin ya koya ke boka on kelati ko ni na no so ni vale no mu la mena tikwe ko me vaya en don men san da ka teki kenda tiko mena tikwe ko ni la vaya ena vibula na ngono sante limkina menetiko no makam sendo no mena lak mitiko mekin no burburing law you need to have some money coming in amatam da taka tiken ke ka sarangai ngoni bina ko na lu vendar tu ke sa limu non reau ka sarani kai ia mata iku sampai tunga bat ke au kun lega tak na no mo iya no musuri vale manda no musuri vale ya sanangai ya toto kaya ke ka sarin da ka branu lu vendar ya weekend na matanga ndun to una klau na no no ko rea sandon me batu ke non darai dina so weekend sana tiko mo simbara mandin lak na ngono ni ngono sana na ya lini kin kadi non dambula au na berenting ko na kami sa teko marri menta marri tiko no ngono da tiko baka sam tartiga you need to have some money put aside when you retire but sama to weekend na tori la wona be madao se be madao rua da ngono na musukin na ya how are you going to live yang na taro mit sandoy taro kento to kinai how are you going to live when there's no source of income coming dina iya total nesa na so weekend dar sabangan na tik meron la koy viti meron la koy viti iyo bina ke ko sabana no tik ya yo na vele limbeka na veron banga no ndolu leila mi tik bi ko na we ma zawan beka monan politik na may viti yo na vale me satiko ondo vi olita ko be so kala kunyu wala tapi tiko no mutige ke tiko no bali may viti ker bakit tiko ba nang nabali betes to na durungayan ona di mamatanga no sa sinrota na living standards may viti di na todo ko ona durungayan no durtal mitumba hindi na todo ko ya so na kami ta sari de tiko ya wat ke una ko na veira ko una bana kat mitor na rita mantai veira ko rasen ni bakasasai ke Otianga seni tu nonra tambak non FNPFC investments may biti yo tayron gay bakam sole breadwinner bi nak mata bu may biti o santo lolo masarang bi so sa bakanga mera tuenyo irike mera sa ka tu ngambalitir na chung may biti dina da unan ngumuna tigna birna so na mata bu o santo lolo masarang bi so na marama sena turang sama yo da tu na ka Mengay ba camera di man to mayroon nga ni may biti dina go so mi mengo sang matangaya no nganggo ano bi mala nga may makuin sa nilawe dan bekar na numiti ko ron nga ni may biti na dono ngo na oti may na ilawe pa ko tigani dina sarang kay bina bunar na rabikin watalaki no ko tol ko da indicate supply you know sana ready to ko minute ko bit to batik sana kambali ko se senga ya no no dor tigna ro na katin dor we stay kin vale bolet to kila ni le wiki ara sota batik ya
Dina. Venaka valia u totoka na no do ulutanga ni vital no na kabini kua. Vikim do na siama tiku mengo ke ka do via viwa sei talanga mai do via pakai tabi mai ni vola mai. Ngona no to bata no to tungo no bata. Ambala to no ulutanga go e ko buti kenda kede. Endo waka kede tuka na ulutanga go. Ya na Oroni ko ti kenda rutale mandanga na retirement Mrs. Naitini ni berni dorge taraya ni na nonda mai tiko kenda gai benga ravi tuka ni bira mai nonda kona na retirement ya obia wase ambaleta ni ngo endua talanga na tambana ka benga ravi tali tuka kina na life insurance na life insurance biuta toka manda baka tiki na Lincoln Heritage ke na life insurance policy ndo boli tiki na Lincoln Heritage au bia bosa tiko ngo na matangali life insurance policy tali so ka ubenga rabi tali tunga kina au senga ngani undo wase tiko ni baka lebu mbaleta ni ngo anga nga baka bimbi beira se anga nga baka lebu beira karsa baka pepa tiko baleta ni kota dake mai o Mrs. Naitini vida tiko na wase na kenda to wase ka manda be kenda to na sangwale mai sa mai rawa na pepa ana bono le bongo Amerika matai ke latiko mena tini na mbaki mona daka me tini na mbaki mena musu tiko na nomu tax na via mbaki na tini na mbaki aroni ko nge kila ni ko na nge roni tora mai endua na ka na ngono sali ritai kina na social security dua dona kan bimbi menda na kila tiko bleta ni so e ngole mai sa rame na pepa yo te ai ko nge mangan nge bina katoi ko bleta na lebu ni no to ba karongi tal no mbeka me to daka tunga under the table se private beka bleta ni to daka kila tiko ni ko sa daka tiko ai ko sa turma no mi labo ni FNPF mai viti do sa ngole mikina sa mai rau na bule ken do sa mai tau ya burau kine ke me kuni tiko na waka sama me to daka tunga privately baleta ni na siang ni musuki na nomu tax na nomu tiko o ngandreba mo na daka ni dona banua me na musu tiko nomu tax at least me tini na mbaki nomu daka tiko musu tiko nomu tax me rau niko kila na ngoni kulia mbaki ono sanga vulka rua kina se ono sanga vulka vito sara ikasana roni tora na nomu social security me na veibuke au tukuna tiko ngo na veibuke mbalete ando na kai roni nda vaka da laital nga kina misa tiko iyo nisa na tiko nga na vaka sama vitali au sana vaka tiko nga ngo musu tiko nungu tax mbalete na ngoni utur ki nungu social security sana roni ruti au sartunga esenga kirona vaka data kani weekend na kabini it will not be enough. Ne lavo nele iyo. Ana solima na social security senga ni na vera rau ke na saunimbula. Wakasama takamande abate o kila tiko so na ngongo era sa torti ko non social security senga ni vera rau ke ni saunimbula tiko kinongo even wakamata era laku ibiti mbaletan do so talanga na wakasama do batiko ya vitali au sana utinga na retire au na laku ibiti au na laku te ni lavo kila na daba na vinaka na ngona misa laku te ni kina ni lavo se sa retire kina si tu vinaka tu na no mbula baleta uira ke de ko kila ira na ngongo ira sa retire sa ratura no social security sa laku ibiti erangeli le sutale mai baleta na buni wai erangole mai ngole me Amerika me ramailu rite ko baka buni wai senga ni vera ro na wakasama taka ni ko sa me tu Amerika na itoba kinimbula exame mbula taka tu ke na kilabi na katu na bekanda na tuba ki manda ni lore baka buni wai bonge o na no matiko ni ko na roni le so tapa talanga ibiti se mona le lore kine biti kiroro ni katalanga ni na senga ni bakakinai ya indona ka mindana gagaru se mindana yandra bitu bakina na ngonongo ke bakatu sa tuba ni tiko yani matai na senga ni roti ko na no social security kene karua ni sa rau mai na pepa mai daka taki ko sara mendona banua me rani ko musu text ko kina musu tiko no mu baka dava baleta na rani na bukeiko do tali na ka ubia baka madala talanga kina baleta na retirement na life insurance ni tiko endua na life insurance policy senga ni tiko bina Lincoln au sana baka matataka ni ngo ia u benga rabi tali tunga na tambana talanga ni insurance ngo etiko na Trans America
Transamerica, en duindi tiko na yada, kila ni dotal na yada ni insurance lebu sa aduru tikina, yongo na Transamerica, tiko talenga na New York Life at ke na Nationwide, na na company talengago, obe ngarabi talito nga kena, yo tiko kena na policy karawa ninda vakayanga taka, menda tarada ki kena na non the retirement planning na veka so membeleta na retirement beleta na buno wakamadala takan kinango ramandangan yun ningwale na IRS website ni lako na IRS website ninge wakawili ka kya wakamatata tak sartunga kya ni tiko na life insurance policy rauni ko ni wakayanga taka membeleta na nominee retirement planning kasenga ni na so mi text kina nanguna iko sali turi labo kina kamanda sa so mi tuani kina nangonongo ngelia da no mbaki ono sanga bulka rua o sana no ma okay sarutan gu so mingo o sana veterani labon ko meroni buketi kuna na so nimbula me baka madala takatiga a Mrs. Naitine sa rawa sarangani ko tubana nangonongo na nomu so mi baka bula mengengoni kuliah dava kina na ono sanga bulka rua se ono sanga bulka vitu sa lako me ni labo sana lako tunga me viko ni labo me kurawata kina na $5 na $1 ya na vei bula for the rest of your life se nangone ko sali retire kina na kai to toka kina go na life insurance policy dua nga na vanua ko ranimbita kina no mi labo nangoni ko na litura li sutali kina senga ni ko na somi vakadava kina tax free iyo tax free ya ke bakani vekila vakatito na life insurance ya ninge vitar tarmai yo ya na kairo ninda vakanga taka na buku ni retirement na kakiro vital no tikina na kabinikua mbimbi meda na kila tiko ya na retirement sarani ko tiko bu sarangani gobi ke to na sengwani tiko au kila Mrs. Naitini se tiko bu mbeka mai na ngona sengi ambaki vasanga bulu vada kina sa tiko bu ro bito toka baka tiki endona ka membeleta na retirement beleta ni vago okenda endre ke de weekenda na maruru ilabo kila menda turma inda bito non the savings account non the savings account na bange endre au wikim tu mbeka na semitik main derara wikim tu yo beleta ni sa tu langame na lang tumbu kosa langame na ker ke se so kilani rangan revantina na bibu ge sara laknga tu rangamai sa lak sartiko koya mbimbi kina menda kilani tiko tale esona na kene tukutuku ni baka babalangi na vehicle financial vehicle raw ninda vakayanga taka membaleta nonda maruru labo for our retirement nangona sanda na senkina ni daka tukona mo Mrs. Naitini na retirement age nangoni kusana do ni kina na mbakia endo tal na ka o baka samata ka mai nangone da butami kina Mrs. Naitini ni do ya iksa do na mbakia kusana lidengo endo talengo baka da na ngomo nga baka na ngomo sana sinro ni daka your body just gave up because asin renewally the cover na daka ikondo the cover tu ka o kila ikondo maru taka tu what will you do sarani na teko saranga kya na no retirement Mrs. Naitini una binakamali unum sakut mengorna via sana kona kaniri na insurance kore tikongori kore ni la ko mena bil takat mena tarada kitanga non retirement plan ken mbala in addition to the social security to tokni kusama mada tangori ya we kemuni koni sangai lako mai aba buna taka unik sat puntalangor kla we want dalam memang ken saben nanda gelak mo mekio na kla na matanda na limin kanta reda enta winto me kangongo da kila na katuna lawni caregiving ko lebu ke ko na private jobs da sa vasal taksar we rasargela ko boti ko mai ni alo binaka ni daka ena bono mo baka W2 employment but me mustu no social security san gero ni daka to in addition is on a private jobs me kuria na ilavo or wada tiko na bi madhawa se na bi madhawa rua ke kam da bisu na bi madhawa rua ya kwa nga ndo na itataw baleta so sar mai daka tiko mo tanga usas so sar la ko mai sar ka pepa sar mai daka tiko sarang kay no uno ko sarang kay kutukun na sanga ni na daka tiko nga mo no menala ko meno mo sasa mo sa natural no mo sa tingu kinesanga you need to work at about 10 years
Kila tiko konda kila na 40 credits, 40 credits. Ia marangai whakareda, mera wauli ko irisarngai lako pabuti ko mai, Ralak na kan Social Security Administration, rareda mena pamphlets ika, rawa wauli ka toka, rawa waka takira tiko. Me kuning gara kinda dala, sarap wala kaya nangoni karga, eu sinta ka tunggo, Ya, dona sana, do tala nesta sana una, we kenda kwenda sa tiko ngo ike, era sengli pa pepa, orong hotel tinga, marangai bitar tarai witi kona Provident Fund, E tiko tala ike aurong o tiko nisa, tiko tala endo na wakana retirement plan, O ere tiko enike era rao ni rambiu lawa tiko ikia, merangona sana no meralistale, mesa tiko ando na ilawa era rao ni lewi kira tiko, non relistale vitie, ya veira para sabak nanan tiko ba, mernalistale in non, but ni resengan in non, ni sengan ni rawa pepeke. So there is a retirement plan at the Provident, that the Fiji National Provident Fund is doing. Ngerto sa takabutika ya. O bambuta na bibi na kambaka Mrs. Naitini deroni dorna sanga men do verto mesureti merani na may baka matatataka na tikino ya Iya. Ana ranin to saranga pasaranga na turanga rani do tala iya sa kim do sa tok nga kim do turang kantawe. Do talan turang kantawe tiko may kya rani do tartarwane. Mana pa matala saranga men tamban ni retirement Totoka. Retirement plan and ranin the biula ni kinati ni bangay balang. Men nagay tur nang unin ta sa atin kin. Nagay to natotok ni Amerika Di na. Abo ba nakatagti ko na may na kirawati ko bakalele mo Australia. O doon ko na nakatagti ko bito doon ko bali in and out of New Zealand. O baka na to kino yung baka mo la ko tal mo migrate to Australia so migrate to New Zealand. Ato mo nung kay tibo buto ki Amerika tong may kino doon ko may patata ka kay do tani na buro-burong ko Amerika mo salong dani kina. Muli sa sangat takiyo mula tike. Estanga ninta bakan duin-duin taki. O baka pepa sa sengay. Kaya na the beauty of this country, America. Baka bimbi California Iya, in California. Taka ba kuko? Taka nga pa kuko. Marano milavo. Kakuni taka na kako ay manaranyir tuturiki na tambay nilaw Ya, o ang tanong mo yung boleh na kati kung tagay numitik na non sana pa kadiyeng mo na may natakadaka. Dina. Iya, kaya una. Iya, baka bira ako na watu na nanul o irnati ko may biti. Parang daw although kung saron daw liyo na nakirkira may. Kararabi? Iyo, being, we are actually spoon feeding them. We are continuing to build a handout mentality. Kung tabi nakata may vengo, may kuwa. Kung tabi nakata, we can't nasama ituike and tabi ngarabi tukin wir naman daibiti, wir na lubenda, menta bukeira that we enable them mararaw niram nangay dito bak nga pakairon rambulay. After a while, they can run their own lives. Irasaran ni dakang business in back irasaran ni dakaban non ray labo sa build up their assets. Meraw ni rakuni rabital chumay be nasi vitay ke. Blaton nati tay ke be bulat talanga Dina. Pina ka Mrs. Naitini o baka sa mataksaran doon na ibosa you teach them how to fish. Right. And they will be able to feed themselves for life doon na kung na luto ni Bimbulo at ko kinaya na siga bakaraway baka dirlala man dinay baleta na marama ka litala dito ko na siga tukun ni ko sa non to bula ke no na matubo vale sa may dola tu may nakama nga utura raw tiko na baka madal o kilay ko ay usang sar ni kilay ko baka binaka me wakila na no rai dola ke na be ka ke de bawya may na nakanga utura raw baka dada ni rto sa baka ra bisar tinga may buana no na matubo vale donesa na Indonesia na o ko saranga baka teki ko esa kila baka imbula taka tu ko na no bule ke member letir to saranga no na matubo vale baka se kila ruetiko tas ruetiko na tikini raya ronin dariki na dua ka ronin dakai ni lebu saranga inde vital no ike basar tunga dua sar ker tunga menangone sa basar tunga bi madawa sa laku tuna so ni groceries na kenreto na menreto na nonreto iso ni vale na kake de baya esa laku sar tunga ni American dinanga ni reto tiko me viti reto rawa sar tunga ni reto daka takirto bakata kirto kila angin do talin na tambana ronin da reda talikina ni so weekenda and the may tu sa balabo may nanguna nanon da may tu
going back in doon ngoni sala okila ni sobe kente senga ni tendo waka sama takasar tubaya, but that is the reality. Waka mentendo waka o ilavo tunga me sosomi ni nonda senga ni tiko I yasan, right? To make up for our absence. Yeah, let me say something me in the same so dingo mo postota. Kono matanggali rei mango riuna kala no reni rikabango kala waka me guilty trip. Why should it be a guilty trip when you are here working? Kala matay matanga son gori ngona sona rai una me na visau. Visau iyo, tu visau taka. Mo vakasamteki menta vakasamteki nga okenda sambi bono mai and the meta katuki matay matanga we have sacrificed ourselves to come away from the family. Tina. Ya santo na kanda takaba. And don't sacrifice lim taka menta lakoten mena matabubal the sinti ko batikira. And the gayre dati ko matanga una no kudola katango ibiti listo mai. Au sabanga ngo ke mundo o kendo tongo to buno tokai kena 24 hour ira tok ngai vale urum dana tokai vale na be weekend nga ka songo ara kalabate kendo to mai wa tok na taka so na kaba metori they know we've sacrificed ourselves na la mai sanda bitte na to vale we have very little time of leisure which they are doing salib nga ngo sanda taka tu ya weekend da ti kongo ai sanda buru satu ngani lavo vir na we kanda mai biti o sa ker kana dona ka ki mem doba buli vir kana maramu mai biti when you are earning learn to reward yourself first kana bala en dona ngoni sala mo reward te ki kina weekend da be ya umanda I'm a Christian kando da ka bona kengui sao au na matai ni ka I put away my tithe after that I reward myself. Rewarding myself is like keeping money to take a trip somewhere. Se ulakole volbol nongo istulu se ungande ke I look after myself. So that's rewarding yourself. Kaya ka sarata kabati kaya kene karu ndo talano bono mera buli tikna rewarding yourself kontor tunti ko. Mararede tiko na ngono sana bole kini otikina rata kabaka. They can put some savings aside. Okay, I'm going to reward myself. We mother kid in the clock on a bit about tiki and don and $1. Say lima sang wool matangan $1. Say rose of $1. Bit about tiki and just forget about it. In that way, not savings soon, mengor, we take a little tarnum savings. A semi car around savings is a discipline. You need to the discipline take canda and marorila. Yeah, I'm going to stress that we got to learn to discipline ourselves. The ready return to na India or na kanda na India, kaya era ta kabara, dapat da sin ta kabara chicken. Kaya mabalaw na I can actually we kero tin ni kero tumberi man campus crusaders for Christ and do na ulutang ki matumberi kina on mastering money. Mastering money. Kaya mabalaw na nomo na manage tak na nomo ilapo ni matawale. So na savings ento na kay bulisi una Venaka valeu Mrs. Naitini da torongo da manda na itukutuku me verto na vito konitiko na nondaru vital nongo berninge toma ni italiani na niro vital noa JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo sa tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nondo specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kaya na bugatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Toka, kumbala kena dami-dami. Baka diri nga lala, saba-saba, kangay window na yangona, na San Bruno kababa. Nababa? Tukun tali pa na San Bruno Cavaba. Ningalimay ni may kitogule manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataga katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tinibing garabi. To kasarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bat Station kaya nararana ang gabulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Waraki. Kendo may bitala-tala biruto ng walibiti.
Se do mai vitaba ke biru tona sangay ngole mai ki merke San Bruno Kava Bar. Ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dole na bay singa manan dona koloka na singa levu, kina tinika dona koloka na bongi levu. Nada be kumaruta ketiko. Senga, esan don dina na marau kina bongi singa levu wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati o ni lavun reng-reng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kam tuwa ka tapia. Sa tumu matanga na numun rangay siya nga tunan ng tupepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga ninduwa na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito kay kanda sa mga ibagay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na baka leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, e na kena ituku-tuku matay lalay. Mai potong e tini karua na miniti me ono na kaloko e na radio Bulandu Vata sa wala ka talitongani mai dhava na nero vitala noa na kavili kua na nondai wasini ngau na ni dhavu i kalawa totoka sarana vi ulutanga so kiro mai vital no tiko ni kina ka mai wasi tiko ya Mrs. Naitini ndona ka na nonda bakasa matanga na nonda lavu na discipline ulutanga ramba i levu. Ya, ni kua ki roa be mita ramandanga na vikai so membaleta na nonda retirement ka ki roa sa vital no ni kina na ngone tiko bukina na vital no bikim ni na dalata ni ngerongo da talitiko na radio Bulandu Vata YouTube ka ki roa sa mita rango na nonda bebu ki tiko be ramai viti e dhabam bea ka enda buke iran dina tiko na taro lewa tiko ya enda buke iran dina tiko senda wakatabuli da tiko be iran nambula ni wakararabi Iwe na vanu enda bian beauty ratiko kina na nonda matapu vale kawa tuko ni tiko ni ana songko ni bimbulo tiko kina na singa wakarawai wakatiro lamandina ni rto goa sama ilenga koe ka non rto iburi tiko ni lavo rto sangka tiko ya na matapu vale mai viti ka dina ni eroninda baka binaka buana maramo ya ni nanona rai ka dua kina nanona life insurance policy en dua na umay lavo na kau me laki buke irto tiko na nona matapu vale dona kau tali taka ko baka binaka talanga kia na Mrs. Naitini ni lavo ya ngai baka samataka na exchange rate na ngono koe sambo tiko binaka saranga koe sana baulin dua na lavo binaka irto tarana nona leoni matapu vale but for how long ena vada na balavu ni ngona berni leo tiko kosukina na ilabo ya sana ngai mai tu yani koe na bika kiru mai vital no tiko nikina na dab sarma de roninda da kava menda na bukir kina na nonda matapu vale mai viti me rawa ni ra vakunge tiko kina ni ndondonu mera na da kava mandanga na kava katakira ni berni rangai rai mai sanango ena buku ni lavo ndo lako tiko yani se dava beka na nomuni rai Mrs. Naitini Ia, koe au na kou kai tiko redike o wawina kataka tiko rtona maramai kou besi so tale veke mni kila ni stambangone tiko ni sa lako rao ena daka bisnis Ia, na ponoa ya menta sa teka bure reke na vir na luvenda mai viti ke baka enda sengi ni rapabulidi klara ngarabi tuke ani ke baka sa bulir sa rada ka sando na toso ya Ia, na katal meta katiko ke baka sini piro rao na nonrna na takataka tikin da kila na isau nimbula mai viti na kenra isau ndanga na takataka era ni rabuke meradi de pakatoka dona business don business lela it's an income generating that will bring in extra income for the family and the talana mindset don we bisa una ni da tukuno bango ni don tamate viti bakin business klai le weekend sando undo klai liu matanga bendo me viti bakin business liu sarana ni lao Dina todo ako. Sen, me veisa na concept. Na concept nyo, doon tamat sabi di ba kinisnisi. E veso nga meron na mindset, may na being an employee to being an employer. Yan nga. Iko sana siya nyo na sumiti ko may ito, o iko sana nga, you will pay yourself. And you will pay people that will come and work for you. Yan nga na mindset me visa. Yan doon akaunto kiro babuyotin kiro do babulidir talanga na tambang ni berto na ito kanya lubi kira. This is how you're going to do things. Nyo sa buliti ko takatiko
Atau may tanong stage ni bola mo sa tega budi di bakin business but na it should be creating extra income into the household ya so na puno enda na reiki na menda na pa buli dirti kana lubenda ibiti pa ya ni na donong na dava mai na takata ni nana kita taike mersar na tiko na non resource mai ibiti ko na rani bukir mertos chikina Mbak ngai so na kalalai unan dorong di pataratu yani ko ya na puno tanga na insurance ko tuntung megor merda kau merda nangon non pakai dengus ya nangon sara matikin nangon go unu mentang berni doru vital no dan sing setorong don leben oh mam kelawada ke pakai sanal le go ka kuni le kata ke nangon salen ka kin kan do kam do beli ciao Ia, gori do talaga na ulu tanga ni vital noa na dava do na vina kata me daka na ngono sama tikina I vina bono me ulimbulu kina som bekar na tukuna ortongo sama iban vaka mana tikuna mate senga kadi vital no do no vital no takatiko dona nungunana sema tiko mengo tukuna kwani singa senga ausa tukuna ga virtono kwani na kuna nga usa matiki na do bulu tio nga kuata lindo na kai daka sama sartinga na vital no au via kuti kendo to nga vaka leka vaka to tolonga kina non to sanga tiko meto viso ta kamantanga na non rito vakini vaka sama mindset orto mai viti ni kenda go rodi ta kada lako keda mind da mai daka sanda givu ke ritukani na non dalo ni matu vale whether it's our parents se virna ngone se o deitale o irmbeka na tua kanda to se na tadinda to e to vivu ke tiko vira au bambuta endona Roni tōna mbole kenda tō kina, ka tō ke la mai na veka e sa iado wa boliti kenda tō tigongo. Ni me tō sanga, me tō bukeir tō mai viti, me nduri endua na businessi. Ke waka tōna wakamuria, tō wakawilika na non rivolo ira kar waka I lavo tu, se rarao I lavo, se tūwina ka tōna rambula, e na buruburongo, endua watangana ka rendo tukuna. Starting your own business. Yo, na tika bunin business ya, sanga ni kaya start $1 million business ya raba Turi di ramantanga na India. Niyo iran do toka na canteen lelai, wali taki toka na ice block na bin na lakarisa. Kwa sartinga ratikin ng bula Turiani, sando na vali tambarua. Salah ko na motoka may na business lele wala nga katondo reda tika no kento nito ke to didiba tali boli kina se to reda yo to mbeda tumbeka ni ndo toka nga na kentin lela ye didi tiko yo au kela ni yambeka ke kai ndo naka oroni kaya me nonda to ai kau e na vitala no e na kavinikua Ni sana mai dava na ni nonda to vital no ni dawi kalawa me to sana sanga manda ver to ke ver to bakara vitu mi viti to baka sama taka to bukir to sa tunggo kento na buru-buru lewe to na baka sama on Google na be matanggalim business around ni to da to bukir kina merato ya butaka mi viti auronika na ondo ndiva tu Mrs. Naitini, ondo ndiva tu nangono watu kina me viti mendu tu ni sana go mengi buki yo yani wakailavo me vakundure endo na business me viti there's so much opportunities me viti na opportunities na ngoni salero nito vakandure business kina etu to sa elevo sarangau na elevo autokan na vakasamungor ko ya ko kaitingo na kina mer medastate ko burreva na vonu endaron na rabi kina menonta income source buru-buru ni lavo menta sati bo bobuli dir kena lu benta koretik boli mai viti ngongo bakatan la kino na tiki mina tikongko kanda do tiko no sideline hustle yang bekana kana vosto me mina tiko balta endonongo ni sana molumu kino kongo ena pick up mo kaya Dina todoko. Kero sana mai dava tale tonga ke wakanga utukuna e ramba I lewe ti tombu e ronige toma ni tali tiko e na madha ka tu mai nanonta I dawi kalawa me wakai we toko ni tiko kena na JJ's Food Shack vinaka waka lewu Mrs. Naitini ndo talambeka na kauni via wasea ni mbera ni darugai mai we waka de taki na ika vinikua Okay lang wana saru ti kenda vinaka na vikasa wasea Merna paksam tak to mandar lo mani mazongo ena kay to mani tale wakabure bakasama tiko iya pena ka bakalevu na radio mbulando vata no mani tokani uno bonita ko ke Mrs. Titilia Naitini ena da wikalawa Da wikalawa ke Mrs. Titilia Naitini ena veto koni ni JJ's Food Shack
Santa Rosa, California, and Radio Bulan Dumata, San Francisco. So enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lu taka siapa kaya kapita neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu iki menua waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni Gelago bata na kena pai ng bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo do limono se o nga wala sarang ali to miko may nanomota na dio volume Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. Era talang ani rito dilibot ka ni kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda toka kana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda u drena na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21-12-ono saivarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di taliboni diwan 21-12-ono saivarua. Erto ngarabatalangan kanalay waka sumburian ni nanong yaya. May nanon rito stoa kina nomu mate ni katumba. Bakarita kiani viki mundo may na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, ni sa tikong goin dona nonda toy ngandi-ngandi. Na San Bruno Kavaba, dala kumantangayan ni tali sota tukina kavikilay, era libu talitunga ng dui kai karandongole di kina, kanduna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kina wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Sambo li kadiwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Sambo baki rongo saranga. Kendo vanga ratano atiko senaya ni angona na soati singaliti ni viti na kuila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane uku kuni pale do may raito manda and the San Bruno Kavaba. San Bruno Kavaba, ono tolusaiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola may nandun na kaloka na sige lebu kina tinkan doon na kaloka na bungi ni moniti kina sige tabu. Ay, kemo do bakando tunga may witi. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lebu na kemo daw tinika na tinimbulu makau ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinuribon o kinambeli. Pai, karek. Daw wala may we. Uy, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Daw ko na nanonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Dendram beka ng wala ni Kibalilo tinabuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki, may verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwag na bima manyon na kabinibuko lulubay Kemundo e California, bima manindu na singilebu ni lotulebu way Kemundo e Viti, and a radio bulando vata San Francisco, may kauti kanta vata mai. Sibitong gono en nandua na militi en radio Bulando vata vinaka na sema tiko mai ki nandua tali no de wasiningo na vata na kavi vinaka ni moniti katini kawalo ni singa ni velo sevitemba wakambula tiko yani waka nuni vinaka tiko yani sevinga na bono ni sema tiko mai kina ni oni bulambula vinaka tiko teko vinaka tiko endua tali na madha bo ni garabitavi na madha ngo suret kama ni sema tiko mai kina radio Bulando vata na tuku kumbuta kata ke na veka tali sora ni tamai vetal no tiko kina ve ulutanga
so ndo mai dora ki tuku ani na nonde wa siningona wata e na vea kawi. Kia wakao ni the lata na ve ulutanga i so, na ve talanoa i so, au sureti kamni, ninga i sea matunga i ani ke na YouTube channel o ana Radio Bulandua Wata YouTube, ke ni rao ni subscribe kina, e na vewu ke saratiko wakalewu, muri ke to mai, ni dua toku mai na like, ninga i wa sea toka i ani, share, e na vewu ke sara wakalewu. Sivatonga na ono e na rua na miniti na wuni tokani, ona wuni da kua, wewa kambula tuka ani ve koini do kana singa, ni mbula venaka na sema tiko mai na kavi ni koa, mbula venaka cheli, baka ndui ni venaka tiko ani, ve kimdo ke sara na leo ni komiti talenga, na sana wakaturango rato toka na nomanto songo e na wakarawai, laurenga kena na yalo bata, to toka, baka oti, mbula venaka cheli, ke kimdo ke sara na leo ni komiti, wakatalenga kena venaita, Luisa Tambuya, venaka wakalevu na sema tiko mai, na kavi venaka ni moni tindai, baka mbimbi tali tuka, ve kimdrau na marama rua, anti ke ba baka nuni venaka tuka ni ve kimdrau, nandua tali na kavi ni vili niu, na kavi ni kua, au nutaka, nindro na vili niu tiko na matan, re katosa venaka na veka ke sara, ngaravi na singa ni kua, tosa venaka talangana na mundro sikova na Leah's Boutique. E wakadam beka na kena lako, kero ninguém dua mai na kena tala noa do makasara.
doyan robina kana maraman naita. Do samba di baku sukusi we. Yandra naita. Kita sele katalau mandai na Orange Lounge. Maleka. Warsan badi kata-kata pinakasar tunga toboy sembang bakau. Gai wai dala tukin nambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gele bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi. Baru tegi tu bagai manggo sanggai to tokan na buno ni kana. Mai na menta tu ide ni ti. Kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui. Ike te muteke roro bagai lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Yavalata, Dionangay Valata, and Radio Bulan Duavata. Vita lono te kina na vika membaleta na nondong bula. May weira na kanandaw may natambana ni bula so. Nasi na puniway. Promoven na bana kaloka na vika ni Two City and na veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanga niti kanda na kay Witi America. Ito ba ito ko? Ito sa alam pala mo din Sa permandangan ito buli-buli, gaya hotel ito ni stoa. Tolako. Sini niya ako na stoa, wala ka tungang mo maulimat. May binaka ni sa tukit sa nga kina nagkatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasar nga, wala-wala roti karibante ni kina. Dato birito na bisi nga nagkarimate ni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang lebo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba raw chubega kina do na ni matubale, senong do boli nga ba kamatawa. Wala to mada kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Raw talaga ni kota en nomni boli ke ba mi tigo na Marine se Sonoma County kan rendre nomni vila ba ki vitar tarani kina namani taliboni 125 257 vitu tolu 5 vitu na kene tuku matay lalai mauli mada 2525 Montgomery Drive Suite 2 Santa Rosa California. Dendran beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulan do wata San Francisco. Mekauti kanta wata mai. Kombala kenen dame. Waga diri ngalala. Saba kangai waindono na yangona na San Bruno Kababa. Nababa? Tukun talipay? Na San Bruno Kababa. Ningali mai ni mai togole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataka katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Baywaraki kaya do may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na kaloka na singilebu, kinatinikan doon na kaloka ang bongilebu. Beba kasar na. Paniray na tokongo, at kenay-ray-ray. Dua nga na rukun ibu ni kau, at dua bayaran ng tingitaki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano ba yung ni City Veni Raturla? Singapog lulu ni Simon na bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singapog tuloy mo ni Simon na tinikantuwa at tinanamaniti may kiamo ni May Viti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies? Maolimat kay na San Bruno Kababa. Namaka and a radio buladong bata San Francisco may kauti kanda batamay. Ongko na radio buladong bata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Masulaka
sona singa Nindao na numiko Masulaka numatiko Esa leimuna Mbao na numiao Na nungundondomo sama mau Ana masulaka tiko Mendaruna wao Nino gundonomo esoleniao Ruile butuna meda Yerrandao vete maki Mona numa isa lalomani Ando moniko E alongo kaungoko Mo kilana levo nino gundonomo Mona numiao Isa nongundalomani Au rinda bula ena vete maki Kendo lutuna dosi Irambini e matangu Saiko kaundua onalomani Isa leingona Mbao na numiao Na nungundondomo sama mau Auna masulaka tiko Mendaruna vao Nino gundonomo esolengiao Pena sona singa Niundao na numiko Auna masulaka no maitiko Totoka nai tawi se roi arto mai ko te kenda tiko ani waka malua ne kawe menaka ne moni tendendai nei lau na bula tale. Ko ta tale tunga waka au na nonda waka nananu se wadau santindenda ge me rongo da tale nan to monrato. Rongo de tiko ani na radio Bulando Vata San Francisco me ko te kenda wata tiko mai. Siwatonga na ono ana rua sanga bula ka rua na militi nda sana rongo da saramandiani go e wida nei tukutuku kai adara tiko mai lewena tiko na nonde wasininga ona ni rongo mai wali ni songo. O gona rongo mana wali songo nei maoli mat. Wali maru 5 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. O teitunga ni tukutuku e adara tiko mai, go me baleta tiko na sasanga ka wakaitawi talitunga kena na radio Bulando Vata ke na Christian Media Ministry. And na ilako lakongo mateiringa ona, menge ilako tiko kena na ilako lakongo, mai viti mbimbi tiko mai na nonda banua lomani viti, and e ka rusanga bulu ka walu ni singa ni bolo September na bulango na Fiji Airways me buka e aniki na direct flight ke Jerusalemi ka na laki wakaiduri tiko na marauta ki tiko na songo ni Feast of the Tabernacles. Na keni tala noa, se na keni tukutuku mateila lai o sureti ke mnimo ningai siko bayani na Radio Bulando Vata YouTube channel. E mbiutuka ni kina na nei toa vitala noa ke rauna turanga ka rauwenga rabi tiki na ba ngumatua go Pastor Mikaele Mundrilangi na National Director ni Fiji Christian Embassy Jerusalem Fiji Office ke Kelepi Ambaringa se ndo kele talitunga na Gabi Ambaringa wake tawi talitunga na Radio Bulando Vata ke toa vital no tiko na madha saoti na nito vital no ya karo tal no takatikina waka madala takatiko kina na vikai so member leta tiko na lako ngo ke na Feast of the Tabernacles e tiko yani na Radio Bulando Vata YouTube channel ya ke tau kere tunga yani kere tunga na nomuni veibuke na nito sanga tiko me waka tau taki na yaya
ia baka liwa na ia ni wei tamba me rao ni na laki taudoko kina na nona Bingaravi o Gabby Ambaringa na nona baka leleada mai weekenda na i tukutuku, na i tamba, na video, na weka ke doi ana na laki waka soko muna mai. Ngandrebi tiko, se bo sara tiko, sa bo tiko baka lelai nei lapo me rao ni na laki bolia ke kina na iaia ngandreba me na rao ni na taudoko kina na Bingaravi, ka rao ni na ngami sarava, rongoda talitunga e na radio mbulando ba tena ngone sana ngole ani kina na i lako ngo ke na ki Jerusalemi kartona tiko ani kina ne karusanga bulu kadhiwa ni singa ni bulu September tiko butiko na songo na singa vitu tiko na kena laki ngaravi tiko na songo ngo ia na kena tuku matela lai weekend to na senga ni adha rau i Jerusalemi so talangana ngona ndandu lako baya i nda senga ni li rida kede na veka kede sara e liwu dake na ka ndandu ngai mai sarava tiko na TV se na videos ia koia usuri tiki mningona kina ke wakai wakongeti na ilo muni ndondolinga mai ke mani tini nan dola rusanga bulan dola si tolsanga bulan dola o ni rau ni nan dondolinga tiko me kina e na sasanga tiko ni kena pakatauda ko tā kina ia ni Bingaravi nei tamba kena veka kede bao ia rau ni ngai zel mai veke mdo Amerika rau ni ngai zel mai kena taliboni wa 25 walu vitu diwa ono wa vitu walu ve Mrs. Titilia naitini na zel wa 25 walu vitu diwa ono wa vitu walu Mrs. Titilia naitini ka nangai wako ta kede tiko Mrs. naitini nei labo kede sana mai rawa tiko mena wako te ani we Gabby Ambaringa kana laki boli tiko kina ni ia kedo ia nangai mbiu kede tiko na ia dhamuni kede sarna ndondolinga mai kemni na tete waki mai kena sasangongo e nangai mbiu tiko ani e nangone sa mai mbiu kede kina na video anda kelani dando sarava into na video sarava into na yale alo nangone sa laki dhawa kina ndangai reda kede na ia dhanra kede na wakaitavi kina na vingoni sala kede sarera wakaitavi me kina kala ki taudoko kina na kena mbiu wata na yale alo ia e nangai mbiu talanga kina na dhamuni se na credits nangai mbiu kede tiko ani kina na dhamuni e ana kere malu ngone tiko ani na radio mbulando wata kena Christian Media Ministry tuku katarava veisure tiraramba tiko ani kina ndona ngunu sende ngona nonrito sasanga tiko na tikina o tabuki ngunu sende ni tikina o tabuki USA na wakarombuka saranga ngona karusanga bulu karua ni singa wakaidhore tiko na ndua wata club na 5 wa Fruit Ridge Road Sacramento Rua andi wasotiao ndua wata club na 5 wa Fruit Ridge Road Sacramento tekabutiko na sasanga ni ngunu sende ngo sena sasanga ni komuni lava ngo e na walu na kaloko e na mbongi ni wakarombuka ngo ne karusanga bulu karua ni singa ni vula September laki adha wasartiko na tini karua e na mbongi lebu entertainment e rauna beba kamaro takitukina orto ni lawa ni seru watuanga wakarota ki talitunga kina na wakakabi tolu sanga bulu walinga na dola na keni sau na ika ke na kave eti wakalolo ke na tavioka wakatala kina na reisi karimateni Wala ito kami na menu fish with cabbage lolo wakalolo kina tavioka o bambo também cabbage lolo wakalolo kina tavioka kina karimateni raisi karimateni tolu sanga vulu nandola visu retiraramba tuyani kina ndua wata club e na wakarombuka sarangango tuku katarava membaleta tingana singa kei the kaundrove na waka maro takisar tingai na waka roa yongo ne ka rua sanga bulu ka tolu ni singa go e teko butiko na songo e na tini na kaloko na mataka ngele ke dava tiko na 5 na kaloko na kavi waka idori tiko na United Methodist Church Hall ya na rua 2 Saiva Giffen Avenue Santa Rosa rua 2 Saiva Giffen Avenue Santa Rosa family fun Fijian food meke singing ringi kena veka taliso raun union na kele kimaru takatiko yani na singa ke the kondrabe na wakaroa sarangango tini na kaloko na mataka kena 5 na kaloko na kavi tuku kataraba membaleta tungana kena maru takitiko na nonda singa ni tu wakata ki kianda Fiji Day Ronondolu Rosanga Bulkatolu. Walaitongo Fiji Day SFO 2023. Goe na waka idurtiko and
Wakaidhuri tiko e nei ka ono ke nei ka vitu ni singa ni Wula o Kotoba. Ka ono ke nei ka vitu ni singa ni Wula o Kotoba. O pambuta sa songo tiko na registration ni netball, rugby, volleyball. Netball na rugby ke na volleyball sa may songo tiko na registration o ia na wakarumbuka. Madau sawa tine ka lima ni singa ia wesere tira ramba tika yani ke wakai dua tali nei tukutuku erto na vinakata na komiti mena mai kadhi wakiani erto wambu tarto na ke vitartara mai kinai ia ngona mantangango bimbi mantanga me tona ke latiko na tiki ni singa na maruta ki tukina na Fiji Day ka ono kene ka vitu ni singa ni Wula o Kotoba e na wakaidhuri tiko e na Southwest Community Park 1698 Hearn Avenue Dua ono diwa walu Hearn Avenue Santa Rosa e nange biutali tunga ni na tikin duango e na Radio Bulandu Vata Facebook page na nonda to bata ngao ni sema tiko me kinongo re nange bitu ko ni kina na kiana tikin dua oti ni tukutuku ya doro tiko mai na nonde wasiningo na ni rongo mai wal ni songo e na kavini kua vi suretira ramba tali tunga ni me boleta na kena maro takitiko na ka vitu sanga bulu kalima ni ambaki ni Andi Thakombau School. Vitu sanga bulu kalima ni ambaki ni Andi Thakombau School e na wakaidhuri tiko e na o Kotoba na ka tinika wani singa o Kotoba na ka tinika wani singa wakaidhuri tiko e na Armand's Palace Event Hall Rua Tolu Saibandua Longport Court Elk Grove California adults only formal attire island menu dinner and drinks live entertainment and more tukutuku matelalai ke na nomini bia voli tikite na give tartare ani ke vani biu mai wai e na taliboni van 25 5 5 diwa vitu tolu van 25 5 5 diwa vitu tolu se ve Anissa Billings e na taliboni rua saiba diwa 5 saiba vitu ono walu vitu vitu o ya na rua saiba diwa 5 saiba vitu ono walu vitu vitu e na game tali tungani ongo o sam biuta o tiani o na game tali tungani na madongo vekem ni na the latte na madau sauti sen rendre beka na nomini scroll sombu and Radio Bulandu Vata Facebook page ningere tali na ona game tali tungani kina songa da bangando lewe na tiko sa mai to ya buta kitiko sengo lenga vekem to America vekem do mai Australia New Zealand we vono ngai so ni semarati ko mai kina Radio Bulandu Vata round ni vako mai nei tukutuku ni vekai so do sasanga takatiko wakai songo me mai kadi wakitiko yani and Radio Bulandu Vata senga ni dona kau ni so makina goendo na ngoni sala rani na vevu kitiko ni kina na Radio Bulandu Vata kina no mundo sasanga rotel ngani ke tondo live mai ya ker tunga ke rauni ni gendo so matongana ni to benisini ke baka ke to ngole ani me ke to na live mai na no mundo songo tuanga na kalila ye yo ya ngoni sale roni na bibu kitiko ni kina na Radio Bulandu Vata mai kadi baki wali tiko yani nei tukutuku ni namundo sasanga se mani sasanga davanga ni bakotanga mai biao una puninda kua rauni ni biuta tali tunga mai na nonda to bata batongo Radio Bulandu Vata se rauni ni game biuta tali mai be pedeli na novo and a Facebook Messenger se ve tali mata kimbao o tonga rosanga bulu kawalu na miniti me vitu na kaloko and a Radio Bulandu Vata sera kataravango na ve vakambula tiko ni kina ve tau i rena tema. Vinaka tau o tingo ngai biuta ani na namba ni Mrs. Naitini, o wakambula tali tungani ve Tony Tokalau. Nimbula vinaka turanga nei ta. Wakambula tali tungani ve nawa tiko i suba. Dombula vinaka mai vitim pekangori. Wakatalanga kina ve Cheli Tambua, vinaka wakalewa na sema tiko mai Cheli. Wakanuni vinaka tali tunga ve Rosie Navarra, ke nona yada Andi Serra Tambua. Wakanuni vinaka tungani ve Kimdo. Bula vinaka falena iwa mera mangiti, wakanuni vinaka tungani Vikimdo mai Sacramento, wakatalinga kina Vikimdo e San Leandro, bula vinaka se Misinangase, wakanuni vinaka tukani Vikimdo wakamatabu vale, ka wakatalinga kina ve Seini mbola tangidi, bula vinaka Seini, wakanuni vinaka tukani Vikimdo mai Utah, wakatalinga kina ve Sale Simate Tonga, nimbula vinaka Shiva Chand, vinaka wakalewa na sema tiko mai Mbukuya, mai Mba, vinaka, wakatalinga kina ve Lucy, mbula mai Dhabai, nimbula vinaka Maramanita Sandende onu itaka ni nimbula vinaka tiko wakambula talitungani ve Luisa Tambuya nimbula vinaka naita wakatala kina ve John Ronrolangi dombula vinaka wakanuni vinaka tiko ani ve Kimdo e kavini kua sengatala ni ngole da vitikino Arieta Sorba kadani nimbula vinaka Didi Dhiri vinaka wakalewa na sema tiko mai e kavini kua kauna via wakambula talitunga yani ve Di Grenia
Bola binaka di, wakanuni binaka Tikoyani, Vicamdo, my San Jose, J. Rango Jr., wakanuni binaka Talitungani, se venga na vanoni se amati kumikina na kavini kua, ni sa voto goe rusanga vuluka ono na miniti, bevito na kaloko.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O e kenda tōna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau Dren na tatu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa 21 saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kenangona totolo tuatua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburian ni nanomu yaya. Maina nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tero pukuni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kena programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu nongu banua. Ruwa na bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Mekauti kanda wata mai. Nada besar mata begule kenen dona nongu life insurance policy mai bei Lincoln Heritage. Singang ayaw sa nagkakil ni tuta nagkatil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kabi ngaya kina maga ngaya sala ko mana check sengat tali ni biara sengat sarangan ni biara palilai in time saranga mai so tantali warga tele tunda warga ko tunggo o sala ro bengo pam binaktak nakambani binakang ko na heritage clinic ni ngone binaka saranga sengat tali nto na kaya pakatara tutura kena pakana kena pepo wok ni tuta kami somi ndakila kena timir na vaka sing to be kena ila buli waya ndra samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri paling bula kakiwe kar pakagondo na insuo Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga e so muna claim na lo mena rusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba ki oti na policy gaya na lenga di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana baka leo fo mana telefoni. Text mai kina mas seva walu bandua tolu 85 ena kena itutu kumatelelai. Ena buona ngauna na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapo menda baka talau taka buka singi lewu taka sa baka kapitang. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono munua erau ni buka tingo ikimuni. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na vei matanggali kaka na itibgina. Mebaka na karitua, waraisi. Na logo, palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda baingan di kena gamure. Nakaka na buwa malang hindi baka na steak. Gay baka loka, tabiyo ka kena kauslo surua. O tatni. Gay lago bata na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo do limono se o nga wala sarang ali to mito may nanomota na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. Era talang ani rito dilibot ka ni kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Kasar na. Paniray da tokongo na kenay ray. Dua nga na rupuni-puni kau. Dua beiran ng tingit taki. O Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Benny Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan at tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulewo ni Simon at tinikantuwa at tininamaniti may kiamo ni May Viti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat ay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong at San Francisco may kauti kanda batamay. Radio Bulando Vata Mekauti Kanda Vatamai Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseyani
Mai vertona vonga ni ua ke zakau e ada Radio Mbula vatar to mai talanoa te ke malakai mua se rau tiko ane vikianda na kabi na kani moni tendendai ka tini ka walu ni singa ni volo September to tolo tiko na toso ni ngauna au wakila tali tunga o rewango i tumba e sa wakame sa toso tiko mai na buto na madha o saoti, madha o rua saoti o do suka mangona vitu e se kata binaka tuna singa e sawa tiko ya toso tiko na ngauna tos tiko na mbula o rongoda tiko ni kua na itukutuku me baleta tiko na goa na vi kambani wakasamatama to gona kambani tolu kambani lelevu ni motoka e tolu e Amerika na Ford, General Motors wakatala kina na Chrysler rutona kambani go na ngona saramandanga go e radhengu tiko randambi tiko na tamata dhaka karelewena tiko na Union e na kambani e tolu go ngona kambani lelevu e tolu e Amerika ka roninda kai kena ni kia wakaoli wangara motoka tiko e na lomani vida na bula mai ongo kia wakai senga ni dona visau e na buku ni vitala noa e wakai dhori tiko na nonrato vitala noa tiko na Union ke ira na itoke ni dhaka se na itoke ni kambani e tolu ngo dana wakila tiko na kena sana tosa dhake tali tiko na isau ni motoka e ngona mantanga ngona so ni benisi ni sa wakanto mambula saratinga mai $5 wakadada tiko mai na $1 wakadada ke tondo tawana tiko na nito benisi ni ando na galoni dona galoni lima ando $1 wakadada sona ngona ando $2 wakadada saratiko ngona 87 grade ia na ngona go esa $5 tinika diwa lako dake sabatiko ana soni benisini ia dana bakela tiko na kena tosa dake talitunga na isau ni motoka ke baka esenga ni visa no vitala no e baka iduru tiko na ngona go au kila ni bungo bekanda esenga ni dando kawai takatu e soni tuku bango dando no me dana kawai tiko kina baleta do tuku ni ngai na bottom line na no mui wakatau ni tanga na veka na sulietiko o na volia na no di tos tiko na visinga na veka ke dengo e na mai wakabuna tiko na kena tosa dake na no mui wakatau ni tanga se tosomwe so na ka menda na ando wakasama taka tiko na tos tu ni nonda mbula na visinga e ndona ka tiko na nonda vital no taka tiko ngo na dakdak orto na kambani tolu ngo na ngona saramantanga ngo e tinika tolu na undolu na lewe ni unioni na tolu na kambani ongo e randambi tiko ongo e waka tiko kina na ve kambani se na panoni dhaka so karto tiko kina na kambani tolu ongo mai Ohio, Michigan, Missouri tinika tolu na undolu na lewe ni unioni tamata dhaka e randambi tiko e na ngonongo ke wakaoli bangara motoka e na lomani vida na madha mayongo se na lomani vula mayongo ona wakila tiko ni na tosa dhake toka wakalila ni sau ni motokai. Ando tuko na tiko wekenda tou na sa rau tiko mbeka na nonda tou pepa tou sa ngole me Amerika ke waka
o mai waka sama tiko se dhaka dhava mai waka tavi tiki ko kina se mai dhaka kina ndona kau ke la ni senga ni ndo lebu wekenda toto do waka sama tu ndona tambana ndona vanu era ni ko dhaka kina se ndono rombe ka ni kaya ndono me ndo wekenda to I vale me na li dhaka kina o ya na rarani wangabuka se na kambani ni wangabuka oroni kaya nrau wakan rau na kambani ni wangabuka do buka ki ratungo Amerika mendua verto na ngani vale merto waungeti merto li dhaka I rarani wangabuka se na ndo vera na kambani ni wangabuka tungo ambaleta ni tona wetinga tona viangande taliviti se tona viangande na vivono eso na state mantanga na vi state taliso se na vi vano taliso rani tona vi buka ki tiko kina kila na dava ke ndo virto na ngone dhaka tiko na rarani wangabuka se na ndona kambani na wangabuka ya iko rani na buka wale tiko ke baka iko tumbu tiko ya ke baka ndato vitokani se ndo virto na ngone vale kona body passes nda dorongo ava tu na dava mande senga ni to babakungi tirtu kina nongone mertu li dhaka kina o irna tonga na Samoa ke bakato irna talanga na Philippines ke bakato na lakwani na virarani wangabukango to na reda ni rambini kina ya ndono me na bakubure bakasa matalitinga vekenda to na sarau tiko mai na pepa go ndono vanua roni to na mai dhaka tiko kina se vadava wakambula tiko ani ve Balts Rosé loloma levu on our way to Viti isa kay loloma tu yani virtu mai nonda sistava kan nuni vena ketika na mundo lako ke roni ge ndo mai tala no mai vitia sando makasara wakan nuni vena ketika ni vikim do tabe ni sandiri ni bula venaka wakan nuni vena ketal tinga ni vikim ni wakatel ngakina ve bells motini venaka wakalevu na semati kuma ne kavini kwa wakan bula talitinga ve ratu ke serene Onu taka diuni bula vinaka tiko wakatalanga kina ve Lucy bula me the vai vinaka na sema tiko mai bula vinaka pa sepa wainingolo wakanduni vinaka tiko ani vikimdo bula vinaka mareda lalanga vesi vinaka na ve tomani tiko mai serne na kavidikua wakatalanga kina ve turanga yanu bula vinaka Johnny Kisno bula vinaka weka kai Filipe Kamakorewa wakanduni vinaka tiko ani vikimdo mai San Rafael wakatalanga kina ve Nick Leoni langi vinaka pakalevu Nick na vivu ke tiko verna nonda na viva katabuli di tiko verna nonda au ni takani na mai vida tali tiko na nonda to ve tal no me rana buki tiko kina na nonda karamai vengara vitiko en tambana nimbula wakambula tali tingani ve nawa tiko isuba nimbula vinaka J Rongo Junior vinaka na ita wakanudi vinaka tiko andi vikimni didiri Arieta Sor wakada ke Irena Tema wakanuni vinaka tiko na buku ni bakarau ke na songo en moni madongo kono be bakambula talitunga wekem do ke sara na turanga na marama na leoni komiti ni sana vakaturanga ra na buku ni nomdo songo to toka na nomdo songo na sasanga na singa bakruai we bakambula talitunga ni vecheli tambua ke andi serra wekem do vetinani rombula vinaka wakatanga kina wekem do ke sara na leoni family mai Santa Rosa wakatanga kina ve ndilo bakambula tiko ve ndilo wakanduni vinaka tiko ani wekem do na vitamani mai Carmichael au ni takani ndo bula vinaka tiko vutal na mada bongo bakambimbi talitunga na vena numi ve Luisa ve randini ndoni au en songo ni asana vakaturanga ra vakambula talitunga ni ve Ramindombui toranga presidente mafi ni mbula venaka tau vakatelnga kina ve George Tolotu vakanui venaka tukani ve kimdo ke sar vakambula talitunga vo endona nungu marama tau au kelani sa dungiana saratunga na tosni no bisinisi Mill Valley mbula venaka teli tali dawanga vakatelnga kina ve Percy Makindo wakambula talitunga yani ve Jane Lolohea au ni takani ndo mbula vinaka tiko mai Palo Alto Serangondo na numi ke tiko kina na kavi ni moni tiendendai na radio bula dovata Lavanongo dalla mombi utiamu Mulani vaka watingo sa lulugama Autua kinada rauna bisami lumamu Sera tola laina ngone kusanguletu Ananu mangani daru yala yala mate
Membiani vakawating gomendaru sukota Rekaya nito mamalumundau keleva nawaga Yendaru yala yala mendra kida sevinaka Namungana sabakana kula Rendende me volia Atangi na iloka Ni matani bonu Wakilani nende itunga na yala yala Luvendaru era tabutungu na mole suma Yauhi bura-bura Sengani samarawa Nano mutikina lalano Anda baka-baka tataro lo elomangu Yalo ni matamu ni babotu mai Hukum never kana lawa no mubeda bilaki Taubi au na kena uda vakila no mumosi Otangi batu ni kavara kavele dayaki Nikaliraki maya sangu rangu kalomani Luvenda rura tangi ni alina vakatinani Bura-burani alimane to vakabetamani Tangi tu betamanda melangi Para renda lumani Kimani adamona lesu noi vale Dove rain bulatale Katikinam beka neto binaka mekeito gosoti Veta usingo esakani neto mulanta Vamole sunaye vale Meotina rarawango Venda to bello mani Kulavo Memboni salu ngo ena sengani yali Kosui gundina niko dhumai serenu Aunanda karona voli medo vani woti Yala yala ngoko mate na kina yoti yoti No mudala kede makila sana vosota Niko tangi serarawa monge rai vici oba Metalo nani nada runga una samaroroya Elongi tambu ni utongu atungana eloma Utangi tu betamanda melangi
wakati kinambeka neto winaka meke itu usoti Vetawa siyenggo isakani neto ulala Vamole sumaye vale Meutina rarawa Venda dove mani ulabo Ena radio Bulando Vata na tabi seraya sa may dapat tiko kena nananda yuasini ngona vata. Ena kavi binaka ni moni tendendai ni katini ka walu ni singa di vula September sa sivitongona vitu ena ono na miniti. Nominito kanigo una buninda kuanda na gay may verong adin domo talitiko ena singa ni mataka me adava na ngono ya ni teva kadingo takamata. Wakilane saru imalabu na veiwaki Mosi, mosi Bayatu yatu Raimbalabu Bakanananu Yani vale Bayatu yatu Raimbalabu Bakanananu Yani vale Dende Longu ya waboli eke Sandende Diva me ule sutale Kivale Nuna sa tombo tombo mai Nandrevi tu na vei maliwai Lasani vei wekani Au marotaka tu Au to malekata tu Bayatu yatu Raimbala Makanananu Yani vale Bayatu yatu Raimbala Makanananu Yani vale Dende Longu ya waboli eke Sandende Diva me ule sutale Kivale Au wakana mata yani menda sotambula Luluvu ni utangi ni ufakana numa Loloma ni vuvale tawangu ile dhabi Vivingi ni alongu ni ukawaitaki Dende Longu ya waboli eke Sandende Diva me ule sutale Kivale Tentu ka usaba ka nandarubi wasi juga nunggu ida buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu lang ngau son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dita mo nando dito ka. No bitang ni sing lal to to sunan tangka boka. So ba go sini naket lal tal ngabo. Nisam Bulabinaka. Sama mai kawasean in a radio Bulando Mata San Francisco. Da rumodi na tuluk na bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema da way Amerika. Dini kina ruona kloka na singalevo ni tusi di kina borawai bei kema da way biti. Radio Bulando Mata San Francisco.